Dobar dan ljudi, evo nas u još jednom Rampa podcastu, druga epizoda druge sezone. Ili ti 23. epizoda, sve ukupno. Aha, to se broji ukupno, to ne znam, to je neki model vas Zoomera. Otvorili smo ljudi drugu sezonu, drago nam je da nas opet gledate, da ste s nama. S vama su Vid Barić i Nikolina Mišeta. A danas imamo jednog posebnog gosta. Jednog od posebnijih. Jedan od posebnijih, Marin Ranteš je s nama, konačno. Zdravo Marin. Bok Marin. Napokon, ne? Napokon, da, dok smo se s tobom dogovorili, prošlo je neko vrijeme, ali nije to neobično s obzirom na tvoju zauzetost i karijeru i stalna putovanja. Pa da, došao bi ja prije godinu dana, ali vi ste stalno zauzeti i onda ne šalim se. Pa da, kad sve posucam nisam doma i onda nikak da se nađemo, ali evo napokon smo uspjeli, tako da baš mi je drago da sam došao. Neka si nam došao i nama je iznimno drago, još bi nam bilo puno draže da si došao s medaljom sa olimpijskih igara, vjerujem i tebi. Sad kad sam to spomenuo, možda je to pravo mjesto za početi ovaj razgovor jer je to nekako najaktualnije u tvojoj karijeri. Znam da si očekivao bolji rezultat nego što je na kraju ispalo, pa šta se dogodilo, pao si na flaru, znam da je to trik kojeg radiš cijeli život. Pa da, u biti kako to uvijek ide, iz gluposti se desi tak je bilo i ovo, ali opet kako se rekao medalja je bila cilj, a da sam donesao sad medalju, onda više me ne bi niko zvao. Ovako sam vas malo nabrijal da sljedeću morate gledati i finale, ne? Kao mali teaser. Ma da, znači, čisto imam vremena u životu pa mi se ne žuri. Najavljuješ onda za LA velike stvari, jel? Pa je, mislim, provao sam 6 godina u Americi, tako da mislim da je bilo super da onda od tam neke donesem i doma na kraju svega, ne? Ajde, super, nadamo se da će tako biti, zapravo vjerujemo da će tako biti. Definitivno. Oprosti, ali držimo se još olimpijade, mislim to je ozbiljno iskustvo za svakog sportaša. Pa daj nam malo dojmove s te olimpijade, znam da si bio na zatvaranju čak, ti si bio tamo? Ne, samo na otvaranju. Kako to sve izgleda, to olimpijsko selo, ti kartonski kreveti? Da, pa prije svega drugačije nego kad sam naviknuti, zato jer puno naših sportaša, znači ne znam koliko nas je na kraju sve bilo, 70 neke, normalno mijenjali smo se, nisam uspio sve vidjeti, ali obično smo nas tipa ne znam, ili 30 ili 100 BMX vozača, to je to. A sad su bili znači 10.000 plus sportaša iz cijelog svijeta i drugačije je zato jer to ko da spojiš dva Jaruna i mi smo svi tam na istom kupu, znači nema, mislim ima i normalnih ljudi i tako dalje, ali većinom smo bili samo mi sportaši. I onda je drugčiji malo dojam i osjećaš se nekak bolje živo nego inače, zato jer ove sve inače poznaš vozači bla bla, ovo je ovi sportaši, oni nažalost nismo vidjeli sve ove, recimo top sportaši jer su oni bili vani po hotelima, ali uspjeli smo vidjeti tipa Nadala od stranih, vidjeli smo par francuskih rukometaša i naravno sve naše sportaše, tako da prije svega to je bilo super jer svi ti naši sportaši ti kad ih vidiš na televiziji, koliko ih već godinama gledam, mislim si da smo si svi najbolji prijatelji, u biti jesmo jer smo svi isti, normalni, opušteni, zajebavali smo se svaki dan. A mislim prije svega puno njih nisam ti prepoznao uživo. Jer TV je jedno, a drugo je živo. Vidiš ga bog, ko je to sad? I onda malo pogledaš, to je ovaj naš. A s kim si se najbolje skompao iz tih naših sportaša? Ako možeš sad izdvojiti nekoliko imena, vjerujem da ste svi bili dobra klapa, ali dobro, Sinković je znaš. Sinković je znam, da. Sinković je znam, Srbić je isto stvarno, ko da smo svaki dan skupa. Znači, baš bilo je par komentara kad smo se malo pogledali, evo to je ko da je s nama svaki dan, tako da stvarno super to. A mislim svi su super, i rukometaši, jer mi smo imali druženje na 4. katu svaki dan, tako da stvarno je bilo super i zajebancije je bilo i bilo je i ozbiljnih tema normalno, ali super je bilo, mislim, neko novo iskustvo koje nigdje drugdje nema. Imali smo mi europske igre, ali to opet se nekak drugačije bilo i manje i nisam bil toliko povezani s našim sportašima koliko smo bili tu. Tu smo bili svi na jednom kupu i ako nisi na svojem natjecanju, u biti si tam gdje su svi skupa i baš je odlično je bilo. Novo iskustvo, kreveti su bili takvi kakvi su bili, ja sam se začudo naspavao jer meni obično treba biti 3 madraca da bi mogao spavati, baš treba biti mekani krevet. Znači je bilo tvrdo kao što se pisalo? Je tvrdo, kao imaš
tvrdo, srednje i mekano. A u biti ovo mekano je betona, ovo tvrdo je, ne znam, 3 betona. To si ti mogu birati unaprijed ili u sobi je bilo? Ne, u sobi, znači to su ti ko prešana folija i onda imaš 3 komada. Ja ne znam, tipa ovi naši visoki sportaši ili strani kako su spavali uopće, jer mislim krevet je ne znam koliko je bilo, 80 široki, metar neke dužine. Znači ja sam spao ono, koji sam mali. Ti su ovi veliki, valjda su ovako s nogama na podu bili. Tako da s te jedne strane to je neke ono, čudno malo, čuvamo prirodu, ne znam kaj sve ne, ali dobro, mislim prije svega sportaši bi trebali imati kako spada smještaj i hranu. Hrana je isto bila ono, puno toga sam prošao, spavali u Zagrebu, Fompitu 5 godina i tako dalje, ali ovo je ipak neki veći leveli, mislim da s te strane je bilo dobro imati neki bolji smještaj. Hrana nije imala nikakvih začina, niš pa si ona ti trebala naknadno, ali neke stvari ne biš začiniti. Ali to je sve ono, okay, trebaš hranu i ne trebaš. Bilo bi vjerojatno bolji učinak kod sportaša da ste neke stvari bile bolje, ali ti uglavnom dođeš jesti jer si gladan i da ideš se odmoriti ili podružiti ili ideš na, mislim kako smo išli u park da ideš voziti, tako da te neke stvari jesu bile možda neki mali promašaj, ali mislim da toliko je euforija oko svega da uopće zaboraviš da je to bilo. A jesi gledali cijelo to otvaranje olimpijskih igra tamo uživo? Mi smo bili znači, na brodu i onda htjeli smo ići do kraja, ali kiša padala, ne bude kiša prestala, nismo se htjeli prehladiti pa je puno nas nakon broda otišlo natrag i onda smo u biti došli zadnjih minutu na TV-u kad smo gledali, tako da nismo niti sve vidjeli, ali bilo je fora, mislim, išli smo s brodom, bili smo opet svi skupa. Bilo je zanimljivo to otvaranje olimpijskih igara jer obično to bude na nekim stadionskim ambijentima i to ovo, ne sjećam se da je bilo ikad na Rijeci, to je mislim bila specifičnost Pariza. Da, prvi put. A sad kad je bilo ostatak nakon toga, nemam pojma jer nismo vidjeli. Mi smo bili u tom vremenu do autobusa, put natrag jer mi smo svaki put kad smo išli autobusom ili u park ili bilo kam, ti je minimalno 45 minut bilo. Tako da mi smo tamo došli zadnjih minutu, ne znam, dok je ova pjevala gore na Eiffelovom tornju, to je to. Znači u posljednju večeru skandalozno. To nismo vidjeli, dobio sam puno poruka kako mogu podržavati, nisam ti znao kaj podržavam jer nismo vidjeli taj dio. Čekaj, nemoj me jebati, tebi su ljudi slali poruke da kako ti to podržavaš. Kako ja mogu podržavati olimpijske igre koje su protiv Boga, vjere, ovo ono. Nek si ja sednem na avion, nek idem doma. Mislim si, znaš, nisam znao, ne? I onda tek drugi dan kad je počelo u novinama, gledamo, rekao, ajde da pogledamo, ja smo gledali, rekao, ono, mislim, i da sam ja to birao, ne. Tako da, nisam se baš bazirao na poruke jer mi je bilo fokus na moje, ali ono, bilo je poruka, sedni si na avion i odi doma. Pa da, mislim, meni se svidio taj dio s otvaranjem olimpijskih igara, nemam s tim neki načelni problem, mislim, to što je to izazvalo tu reakciju, to je otprilike bio i cilj i da prikažemo, da se vidi u kakvom zapravo smo u društvu koje još ne prihvaća tako različitosti. Tako da Rampa podcast podupire različitosti. Ali ono što ste htio pitati, spomenuo si novine su puno pisali o tim kartonskim krevetima kao nekoj anti-seks preventivi, a govoreći o olimpijskom selu i o olimpijskim igrama često se provlači ta priča o ludim tulumima u olimpijskom selu, o seksu natjecatelja, ono, svi sa svakime i to, mislim, je li ima šta od toga ili to mi? Pa ne znam da li na sreću ili na nesreću, ja nisam imao ništa, ali ne znam, mislim kako na svakim natjecanju uvijek ima nekoga ko ima. Ali mislim da je prvenstveno svim sportašima koji su došli napraviti neki cilj ili osvojiti medalju, mislim da su svi spavali. 100% nisu se došli tamo seks. A sad ali pa ja mislim da ne idu svi na olimpijske igre osvojiti medalju. Pa dobro, to je do toga, ali... Tako da ima puno ovih u rosteru Tulum seks, ne? Pa ima, ali sad koliko, znaš, one stvari tome ti si, znači, tipa hrvatska zgrada i sad treneri su svi ovi, znači ti ne briš se pomaknuti, sve je bilo od knaufa napravljeno. Znači ja sam čuo tipa mamu na 5. katu kako ono diše, realno, tako da čuli bi sve. Znači nisu samo anti-seks kreveti, nego i anti-seks zidovi. Zidovi, da. Mislim se o tom olimpijskom odboru međunarodnom treba pisati jedan apel da to tako više ne može. Da. Hoćemo malo o putu do olimpijskih igara, imao si tu nekoliko kvalifikacijskih turnira, odnosno natjecanja. Pa mislim da najveći problem bio ozljede. Od prvog dana do zadnjeg, jer znači mi smo krenuli 2022. s Abu Dhabi svjetskim prvenstvom
5 tjedni prije u Barceloni, čisto da vidim kako stojim s trikovima, s kondicijom, svim tim. Dođem u Barcelonu, propustim prvi trening jer avion kasnilo, ok, idem spavati, probudim se, odem s Dersom na doručak, idemo na ručak, odemo u park, nazovem mamu, imamo trening sat i pol, čujemo se poslije. Dajem gore na rampu, spustim se, skočim na jumpboxu 360, pogledam desno, klinac dolazi v mene, ja se stisnem, pogodi me v rame i strga mi ključnu kost. Zajebano. To je bilo usred kvalifikacijskog ciklusa, odnosno na To početku. je tamo bilo 5 tjedni prije prvog svjetskog prvenstva koje je bilo za olimpijske igre. Aha. I niš, doma na operaciju, stavili su mi titansku pločicu, nakon tjedan i pol sam probao prvi put voziti. Bilo je ok, samo napravio sam 2 trika i morao sam si sesti i gotovo. Ne. To je dosta rano. Ha, nemam izbora. Jer najgore slučaj kak sam bil, jer ja imam Cerebellum polikliniku koja me sponzorira doma s terapijama sa svim. I doktor koji radi kod njih, koji radi u bolnici u Čakovcu, on me operirao kad njemu je to rutinska operacija. I pitao sam ga, mislim koliko sad treba oporavak. Veli onda si ti normalan čovjek, 6 mjeseci, ti nisi normalan čovjek, ti nisi čisti v glavi, za 2 tjedna ti si na biciklu ko da nikad nije niš bilo. Ne? U biti mi smo čekali da ožiljak zacijeli jer da se ne bi otvorilo, da ne bi bilo infekcije. I kad je to bilo relativno pred kraj, stavili smo flaster i ok, probao sam voziti čisto da vidim jer najgori problem je bilo ono, znam da je kost pukla na 2 mjesta. Tu su sad pločica i šafi, da li bi to držalo. A mišići? Na mišiće on navukao prek pločice, tako da mišiće nije niti diralo, niti kosti čak nije ono kaj bi ih brusilo niš, nego minimalno, samo je spojio se natrag skupa i to je bilo to. Nisam imao, jer meni kad je puklo, to je bilo petak, znači ja sam došao doma petak jutro se to desilo, petak na večer sam došao doma i ja sam u srijedu išao tek na operaciju, znači ja sam tih 4 dana ovak doma s jastucima i tak sam spavao. Sat i pol na dan jer ne rešti se dečki spavati, ne. I on je to operirao, to je prošlo, ožiljak koliko toliko zacijelili, da probam, da vidim kak je, da bude psihički biti bilo najgore, jer 5 dana se meni niš promijenilo kaj se tiče vožnje, nego ono, da bu pukla pločica, da bu kost držala, bla bla. Tak sam 3 dana vozio doma i onda kad je ožiljak skroz zacijelio, onda sam otišao kod Dersa na 6,5 dana i onda smo otišli u Abu Dhabi. Tako da tam sam, na kraju sam završio 8. Ti išli na 6 dana u Ameriku pa iz Ameriku u Abu Dhabi. Abu Dhabi, da. Vidiš to. Jer ja sam pitao doktora, ok, sad recimo ja znam da ne smijem pasti, ali ako padnem, ako pukne, kaj se bude desilo? Niš, dođeš doma, napravimo ponovo operaciju, to je to. Onda može. Onda može, to je bilo... To se sve dešava koliko prije olimpijskog natjecanja? To je 5 tjedni. 5 tjedana? 5 tjedana prije prvog kvalifikacijskog natjecanja. Prvog kvalifikacijskog, da, ne same olimpijade, ali svejedno zajebano. A onda imaš, znači prvo je bilo u Abu Dhabiju, u Budimpešti je bilo zadnje. Budimpešta je bilo, znači imali smo Abu Dhabi, 2022. to je bilo 11. mjesec i tek je bilo, znači Glasgow svjetsko prvenstvo, drugo natjecanje za olimpijadu, 8.8. znači 2023. Tako da sad sam gledala, ok, otidem u Abu Dhabi, ako padnem, dojem doma, opet imam skoro 10 mjeseci da mi onda zaraste i svašta. Na kraju Abu Dhabi prošao super, bio sam 8. kaj je relativno bio super rezultat, ali s tog natjecanja nema šanse da uđem unutra jer idu to prva 2 i to je gotovo. Oni su već unutra i tu nema kaj dalje. I onda je bil Glasgow, prije Glasgowa sam strgao rebra. Jel si opet naletio na nekog malog ili si... Ma nisam, s gluposti isto, kak i sve ostalo, tak i to. I bila, ne znam, prsti i tak dalje, stalno je bilo neke, nikad nije bilo, znači ja od kak je krenuo olimpijski ciklus tih natjecanja do prije, mislim još uvijek sad je jedno kao rebro ostalo koje je skoro zacijelilo, od njih 5 koje su bila strgana. Nisam imao niti jedan dan da bi bilo da se probudim, mislim si kak je danas super dan, ne. A ne može ništa ići lako, uvijek mora biti neka borba. Pa znam, ali tipa od 2020. sam operirao rame do 2022. do toga dok mi nije dečko slomio ključnu, niti jedna ozljeda. I onda taman kad krene olimpijski ciklus, ozljeda za ozljedom, a nemaš vremena za niš, ne. Možda to kao stres, ili možda ima nekakav... Ne, baš gluposti. Splet okolnosti. Da. I onda, znači taj Glasgow, tam sam završio 5. i to je bilo ono, po našim shvaćanjima kako se kvalificiraš prek svjetskih prvenstva, znači ja sam 99% unutra. Zato ako se Amerika, Australija, Engleska kvalificiraju prek ovih 2 natjecanja koje smo imali u Šangaju i Budimpešti, ja sam unutra, ne? Jer onda je Hrvatska prva država koja opada prek svjetskoga.
Da bi mi pitali glavnoga iz UCI koji bi nam trebalo objasniti koji je kvalifikacijski sistem i on meni veli kao ne. Čak i ovaj Engleska kao država koja je pobjedila na svjetskome nije kvalificirana. Znaš, mi gledamo, ok, kako se onda kvalificiraš? Komplicirano je, bla, bla, bla. Znači, mi nismo imali objašnjenje do 3 dana prije nego je završilo u Budimpešti zadnje natjecanje za kvalifikaciju. Znači, to je nered u tom UCI-u, jer se zove UCI taj savjet. UCI, da. To je ono, sve posuta nije kako bi trebalo biti. To ono, možda grdo sad zvuči naš, nisu ovo dobro, ali borimo se s njima već zadnjih 8 godina oko istih problema i nikak da se riješi. A nije da je teško, samo treba posložiti ljude i napraviti posao. I onda se događa da ti u Budimpešti ostvaruješ tu na kraju normu za olimpijske, u zadnjoj prilici. Znači imali smo Abu Dhabi, Glasgow i onda su bili Šangaj i Budimpešta, s tim da se Šangaj i Budimpešta skupa gledalo oba dva natjecanja, overall od toga dvoje. To opet nitko vjerojatno ne zna zašto ili... Da. Niko nije, mislim shvatili smo taj dio, ali nismo shvatili za svjetska kako se onda kvalificiraš. I onda je bilo top 6, sta dva natjecanja, top 6 koji su bili ideju direktno imenom prezimenom, a onda se gledalo Abu Dhabi 2 mjesta po državi i Glasgow 3 mjesta po državi. Ali problem tu kad je došla tipa Afrika, znači South Africa je jedina koja ima s tog dijela kontinenta i oni su dobili kvotu na temelju toga koje postoje. Tako recimo Der se ispao van za jedno mjesto jer je Afrika uzela njemu mjesto. Dobro, često bude na olimpijskim igrama takve često bude, ali oni su mogli njemu dati priliku tipa na tim kvalifikacijskim turnirima. Ok, imaš, jer treba si zaslužiti i mjesto na kvalifikacijskim turnirima. Znači mogli su mu dati tam šansu, ako si dovoljno dobar ideš, ako ne, jer mi nemamo 100 mjesta, mi smo imali 12. Da. Znači top 12 i to je to. I onda kad gledaš, tipa on je između amatera i pro. Kaj nije loše, jer voli voziti, uživa i tako dalje i stvarno je super dečko, ali mislim, ako mi svi drugi trebamo zaslužiti, trebalo bi biti s jedne strane i to, ne? Tako da onda je ispalo tipa Ders koji ima 39, koja mu je zadnja godina, da se nije kvalificirala i toga jer su oni dobili free kvotu. Da, mislim, s olimpijskih igara često čujemo te priče, Meksikanac vozi, nekakav meksički grof, super bogati, vozi spust skijaški, pa dođe zadnji liva. Nessa Maja, čini mi se, je skijala ova violinistica u jednom trenutku isto, da, možda mi sad to sam nešto pomiješao, ali mislim da nisam. Onda je bio neki isto Afrikanac, vozio slalom, sjećam ga se u onoj gepard odijelu, Tako da, to je ta perspektiva olimpijskih igara gdje kao ipak to, znaš, svima dati priliku, kao nije bitno biti najbolji, nego da se vidi raskoš i različitost i sad vozimo svi tu, ali razumijem da frustrira na određen način. Pa nije ni toliko frustracija koliko prvo dobijemo malo kvota i onda da se te kvote iskoristio kako bi trebalo biti, jer nama bi realno da smo imali 20 kvota kaj nije puno zatražiti jer ima i sad i cura i tako dalje, ne bi bilo problem. Ti možeš onda dati 3 besplatne kvote jer onda bi bilo ovih top tipa 15-16 vozača koji se stalno mijenjamo, ne? A ostatak koji si zaslužili da neko dobi tak, ne? Ali mislim tako kak je, na svu sreću nisam able zakinuti ovaj put, ali desi se i onda si misliš, znaš, provedeš tolike godine neke na kraju izvisiš radi takve neke stvari. Ne? A koje je ovako, znači, ok, sad imaš iskustvo olimpijskih igra, bio si na X Gamesima, bili si na tim kvalifikacijama za to sve, za olimpijske igre i vjerojatno još mnogim ostalim natjecanjima. Koji je tebi vibe natjecanja najdraži? Gdje ti se najviše svidjelo voziti? Na kojim natjecanjima? Da li ti je možda Pannonian drag, kao zato što si doma, ali kako bilo na X Gamesima? I koji ti je najdraži oblik kao natjecanja? Pa mislim prije svega, sad recimo zadnjih 2 godine imamo mi svoje natjecanje Sculpture Rock. Normalno to je doma, to mi je najdraže, naši ljudi, naši klinci koji dolaze voziti i tako dalje, ali od svih natjecanja do sad, znači 2 koja moram izdvojiti su bila, jedna je bila X Games kod Pat Casey-a, kod njega doma, to je baš bilo vibe zato jer je bila korona. Neke drugčije je bilo. Bio si ti, oprosti, 4., 5. na X Gamesima? 4. da. To je isto brutalan. Da nisam... To je brutalan rezultat. To je brutalno, 4. mjesto na X Gamesima. Da nisam ništa napravio, bio bi prvi. Znači, a ja sam se nokautirao, ja sam još išao taj front flip flare, nokaut i... Kao zadnji trik.
Da. Aha, bez toga Znači bi da bio nisam prvi. ništa prvi bio. Pa to si znao, zašto si išao taj trik raditi? Pa sam mislio da mi treba da budem prvi. Aha, onda nisi znao, okej. Da, Dobro, nisam znao. Niti se ne sjećam taj dan. Front flip flare. Da. To zato jer, ne znam da je to bilo radi korone pa je bilo drugačije ili jer smo bili stalno zatvoreni i onda nemam pojma. Nekak je bilo, jer Emek je bilo kod njega doma, bilo je puno ljudi i sve to, ali nekak je drugčiji vibe bilo. Normalna muzika, opušteno, nisam imao osjećaj kao da sam negdje i sad mislim, ja ne vidim ljude dok počnem voziti, ali nije bilo nikakav pritisak. Bilo je ok, tu sam, ako sam prvi super, ako sam zadnji super, bilo mi je bitno da mogu voziti. To i europsko u Poljskoj, to je bilo prošle godine, je. To si pobjedio? Ne, to sam peti bio. Aha, imaš i sa europskih i svjetskih prvenstva neka postolja, pa... Imam, 2021. sam bil treći na svjetskome u Francuskoj, 2019. i 2022. sam bil drugi na europskom. A X Gamesi, je li to ono znatno bolesniji, veći park od UCI ili je to tu negdje? Nažalost ne, X Games je bil dobar, kaj se tiče parka, do 2014. već isto bili bol i više skate, možda 2013. 2012. I onda je promijenili se sponzori, bla bla i smanjilo se BMX, više je skate bil, kad je skate popularni, ne. Više se fokus bil na skate nego na BMX i onda je BMX tu praktički usput. I tipa ako si u Monsteru dobiš pozivnicu, ako si u Red Bullu možda dobi jedan od svih nas koliko nas ima i to je to. Jer ja sam tipa bil znači, kod Pat Casey-a, bil sam kasnije te godine ili godinu iza u Japanu. Iste godine kad je u Japanu je bilo procedura s covidom. Znači sad krenemo, ne bomo do nove godine ispunili proceduru. I onda sljedeće godine je bil X Games u Americi opet, rekao ok, budem dobu pozivnicu. Još pitan kao, vidim da svi dobivaju, ne. Zamisli, bio si četvrti. Da, bio je 19. 21. 22. si bio. Četvrti, kad sam nokautu bil i onda kad je bilo u Japanu isto sad vremena prije finala. Radim isti taj front flip flare, ali je bil puno veći kvoter i nabol sam se volanom gradu. Nemoj više raditi taj trik. Ja, taj trik je ili ide ili nema, ne. I trebao sam na šivanje. Sad ja pitam kao da ako idem u bolnicu da dođemo na vrijeme na finale. Ne, ja rekao da ne nikam. Ne. Sad sam došao do Sim, sad bomo poslije šivali. Pa moramo ti kao tu. Pa rekao dobro. Treba kao anestezija, rekao kakva anestezija, koliko šavova ide? 2. Super, na kraju ispalo da je 6. Nakon četvrtog ja pitam, dobro, rekao si da 2, pa dobro, još jedan. Ali sjetiš svaki, ne? Još jedan. Rekao, koliko ih ima, ne? I tada sam to odvozio, isto znači prešao u finale. Znači tamo što su te zašli u parku i onda si odvozio finale, jer da sam otišao u bolnicu, izgubio bi mjesto i gotovo, ne? I došla je sljedeća Amerika, ništa, ja pitam kao gdje je moja pozivnica, vidim da svi dobio, možda negdje se zgubilo u mailu ili kad je već otišlo spam. Ne, kao ti si, ne znam, 15. ako se neko ozlijedi. Ja gledam, mislim si, ok, i onda kako sam malo se raspitao, Red Bullova kaciga, Monsterov eventi. Pa da, to je logično, da. Ali vidiš, X Games obično u sportovima, barem što se tiče snowboardinga i skate-a, ima taj impozantni park i to sve tip top huge, znači a BMX im je pao u nekom... BMX je pao, mi smo tam spali, znači skate je fokus, napravio bol za skate i nama ako odgovara super, ako ne trebate dojiti. A vozi se bol skaterski na X Games? Da. Pa to je skandalozno. Da, i onda tipa Japanu mi smo ti imali, stavili su jer bila je kiša, 45 minuta treninga, na kraju su nas pitali da hoćemo tak ili imali smo ti svako 4 rana od 40 sekundi, jedan po jedan. Znači ti si imao 40 sekundi 4 put unutra parku i to ti je bilo trening i onda si išao kvalifikacije i finale. To je neobičan format. Pa bilo nam je sigurnije jer u tom bolu nisi vidio uopće di kodal dolazi. A ako imaš dva dečka koji vole voziti treninga, nije ih briga za druge, onda ne reš niš probati, ne? Kad se desilo na puno natjecanja, onda nam je bilo jednostavnije, ok, bolje da idem 4 put po 40 sekundi sam, nego da pokušavam ući unutra da se još nekim tresnemo. I onda odmah nakon toga u rani, u kontest, a? Da. Ludo. Htjela sam te još pitat, bio si spomenuo, znači, dvije stvari sad. To natjecanje u Poljskoj, šta je to tamo tako bilo zanimljivo da ti je ostalo tako lijepo u sjećanju? Organizacija je bila top.
Znači, ja ne znam da li bude ikad tako napravilo. Da, europske, baš su bile europske igre, ali nije niti stvar do europskih igra, nego ljudi koji su nam vodili nama event. Znači, bila je Luisa Iska iz Poljske i Andy Zeiss koji je bio dugo godina Vensov manager, sad je nedavno prekinuto. I mislim stvarno da trebaš na WC, usred rana mogao si stati, biti unutra nesli glanc novi WC da ti možeš pišati i da možeš nastaviti voz. Doslovno je tako bilo. Kad na drugim natjecanjima nemamo toga, mi smo tamo, ali ko da nismo. Sportaši su bili na pijedestalu tamo, ne? Skroz, i isto imali smo tipa problema oko hrane, oni su rekli kao kako su europske igre, nema, znači ne bude dostaviti hranu u park. I onda ova rekla kao ok, ako vi ne dofurate catering u park, oni ne budu vozili. Znači onda ovi kao kako ne budu vozili tak, jer ako oni ne jede, oni ne trebaju napraviti show, a oni jesu show. Ako hoćete vidjeti najbolje, trebaju jesti dečki. Dobili smo doručak, ručak i večer u park. Dok se ide drugdje, niko te ništa ne pita. Na olimpijskim igrama, mislim, ti jedeš doručak ujutro, otideš u park, pošto su nas razvlačili radi kiše, ovoga, onoga, ti jedeš sljedeći put 7-8 na večer. Aha, njih nije briga, nema cateringa tamo, zamisli na jednom takvom natjecanju. Ne, imaš sendviče, imaš 10 sendviča. Jebate, mi imamo catering na natjecanju na Svijemenu. Pa i mi smo imali u Varaždinu, smo imali doručak i ručak. To je sljedeće pitanje koje sam htjela postaviti. Koliko dugo postoji Sculpture Rock, koliko dugo postoji to natjecanje i koliko dugo si angažiran si u skate parku Varaždin i koliko utječeš na razvoj i povećanje tog cijelog parka i školice, BMX-a, uz to i sve? Pa da, u biti kad sam pobijedila svjetski kup 2018. Bili su neki ljudi u gradu kojima se poznamo i onda je on došao nakon toga 2018. nakon svjetskog kupa on došao u Osijek i kak smo bili Senad, bili Ders, bilo je tih puno provozača na večeri i došao je on i sad on me pita ko je ovaj Ders. Ja, on si igrali igricu Dave Mira. Jesam. On ti je najbolji friend od njega, ali on ti je tipa ko Dave Mira, nije toliko poznati kad nije baš iz Amerike, ali sva natjecanja koja postoje je pobjedao. Stvarno, di on vozi? A on pa vozi u Americi, ja sam se preselio kod njega kad mi nemamo doma ništa, a on je u gradu rado, ne. O, ne brini, bumo mi sredili park. A to znaš, ak idem, bumo. I stvarno napravili su taj novi park kad je podiglo scenu jako, jer mi smo pali, ne znam, tipa 30 ljudi na parku svaki dan, bez obzira da su oni vozili, ne vozili, bili na romobilu, rolama ili skateu ili BMX-u, uvijek nas je bilo. Kako sam ja otišao, kako su drugi počeli raditi, sve se raspalo. I onda s tim parkom su biti počeli dolaziti novi klinci na svim mogućim kotačima, uopće nebitno na čemu je, bitno da su vani, to je biti bil cilj parka, znači da se napravi park, da mogu doći, da mogu uživati. Malo po malo smo isto stavljali te madrace s gumama da se mogu učiti trikove, da padne, da nije tako tvrdo, ne. I onda je Pannonian vodili isto tih par natjecanja u Varaždinu. I onda smo mi prije 2 godine rekli kao da bi mi htjeli neke baš svoje, jer ako je veći park napravljen i radi tih nekih stvari da mi imamo onda svoje, jer ok, kužim, Pannonian je puno pomogao i oko gradnje parka, organizacije, natjecanja, sve, ali mislim, iz Varaždina smo, imamo svoje, zakaj mi ne bi sami svoje napravili, ne? I onda kak nazvati natjecanje, Senad Grosić, on je Hrvat, ali živi u Austriji već, ima 13 godina, sad ima, ne se zlaga, mislim da 46. I on ima Sculpture Rock, u biti to je bilo koaktivacija s klincima prek Red Bulla, znači da postavilo se na trg airbag, doskok i airbag onaj ravni da se napukne. I onda smo došli ja, Beran i Senad i par vozača i bilo je tipa, ne znam, prijave za klince od toliko i toliko godina da mogu doći provesti 2 dana s nama i učili smo ih trikove. I onda oni imali isto natjecanje u Austriji koje se zvalo Sculpture Rock i onda kako to povezati sve skupa, rekao ok, bilo bi super kad bi nastavili tu njegovu tradiciju, ne da mi imamo u Hrvatskoj i onda malo po malo da probamo se širiti na van, ne. Za sad još ne idem nikam tak prevelikom silom jer me nema doma, ali već 2 godine za redom smo imali taj Sculpture Rock. Prije svega svi vozači su bili zadovoljni jer je to biti kako je nekad bilo. Je natjecanje, ali više je biti druženje, zezancija, da se pokloni maksimalno kad se mora dati sve kad smo dobili. Biti da je svima zabavno, ako ima neko nekakve kritike, baš i kakve Zeman su bili tu, Zeman, Babić i to. Baš smo pitali da li je bilo kakvih kritika, da smo neke možda krivo, neke trebalo bolje.
nemam pojma, sve je bilo super, zabavili smo se, svi su super odvozili, niko si nije ništa napravio, tako da to je u biti taj neki cilj da moj sport je olimpijski sport i jako puno pomaže kad se tiče bilo čega, gradnje parkova, ovoga, onoga, jer se ulaže u sport, bez toga, nažalost, ne bi niko ulagal. Ali opet imamo neke da na lokalnoj bazi, da se ti klinci probudi, da vide da nije sve, da ti moraš biti najbolji da bi se natjecao. Da dođeš, da stekneš neko iskustvo, da se malo podružiš, da li boš prvi, zadnji, tak je nebitno, pogotovo kad si klinac. Bitno ti je da sve kad si radio tih godina dana, da dođeš malo pokažeš, tvoji roditelji te vidi, ovi te vidi i to je to, ne. Super mi je zapravo da ti, iako si duboko u kompetitivnom sportu i ostvaruješ vrhunske rezultate, i dalje imaš taj feeling za community, za neki core vibe, da to ne mora da to session bude. Bez njih to nema nijak. Mislim, moji rezultati su moji rezultati i idem zato jer ja učim te rezultate. Ali ako ja s tim rezultatima, tipa kak je došao park, i onda da smo mi stavili park, niti bi bilo u dobrom stanju, niti bi klinci dolazili. Da. Još imamo problem kad su srednje škole okolo, da znaju i cugati i tako dalje. Znači onda starci kad dojde vidi da neko cuga, ne bu pusto klince. A kad vidi da smo se mi aktivirali, da je park na novo napravljeno, pofarbano, da dolazi, da se neke novo slaže, imamo rasvjetu do 11, pol 12 na večer. Znači ima puno toga više nego kad je bilo u početku i onda I kad vidio sad kak je olimpijski sport, puno se toga promijenilo. Mislim, to kad sam mami rekao koliko je bilo natjecanje svega. Sad kad sam bil tih 2 minute na HRT-u i kad se zove olimpijske igre, tek je u biti sad se pokazalo da je to sport i sad nije više problem. Klinci mogu doći na park, družiti se i tako dalje. A u biti sve to kad radim je da opet ima neko, jer ja nisam imao ništa. Znači mi smo hodali u Zagreb, spavali smo u Fompitu, na podu, bla bla, ali to je bilo jedno najbolje razdoblje u mojem životu i meni, i mami, i muški, i svima koji smo dolazili jer smo bili veliko društvo. Ali opet s druge strane ja bi napravio neke za te klince koji dolaze u sport, da imaju od početka sve i da im je lakši put. A sad da bude jedan ili niti jedan profesionalac uopće nebitno. Ma svaka čast da to radiš, mislim ti si vjerojatno u zemlji godišnje 50-60 dana ili malo više. Ako i da sad stigneš u tim danima još se baviti parkom u Varaždinu, evo ja poznajem puno vrhunskih sportaša hrvatskih u svojim sportovima koji samo brinu o svojim karijerama. Nije da grade snowpark na Sljemenu ili ne znam što, ne? Da, ali što sam još htjela reći, ali bez tih zapravo sa svojim dolaskom na olimpijadu i sa tako velikim rezultatima ipak si pokazao nešto i zapravo sami taj cijeli put je isto društveno koristan. Je da je to tvoji rezultati, ali to ipak daje nekakvu vrijednost na tom cijelom sportu, da ipak daje i društvu nešto. Da, a i daje nadu i tim klincima da nije to on vozi, njemu neko neke plaća nego isto sam došao z ničega, kad sam imao sam maksimalno iskoristio, nekad treba imati sreće, nekad treba upoznati neke ljude da te more kak je mene Ders uzeo pod svoje u Ameriku, mislim ja sam bil tam 1,5 godine bez da sam 1 lipu potrošio, nisam imao. Jer on je mene pozvao k sebi, ja sam rekao, ja bi došao, ali još moram aviokartu platiti, ja ti ne platiti niti smještaj, niti vožnju u parku, hrana je 3 put skuplja nego kod nas. Nema problema, dojdi, bio sam tam 3 mjeseca, išli smo na svjetski kup Japan, vratili se doma, vidjeli smo se u Montpellieru na svjetskom kupu i pita me kad se vraćaš. Ja rekao, sljedeće godine, nemam novce, ne. Ok, ja ti platim kartu, imali smo neki deal, ja ti platim kartu, ti dojdeš, to napraviš i to je to. Može. I tada sam bio praktički 1,5 godine besplatno kod njega, ko ti bude to pružao? Neko ko ti je konkurencija realno. Da, mislim, ali baš sam taj Ders je očito legenda i gospodin, ali mislim da u tvojoj BMX karijeri sad ja ne znam to dobro kao i ti, ali meni nekako 2 osobe se tu čine ključnim. Tvoja mama i Daniel Ders, jer sam puno promašio, imali tu još neka važna figura i onda ajmo krenut od Dersa, pa ćemo na tvoju mamu isto. Možda prvo od mame. Mama je biti tu od svih početaka svega jer vozili smo se, znači prošli smo onom Kalosu malome, ja ne znam, valjda 120.000 km samo kad se tiče tu ovog dijela Europe. Nismo imali novce, nismo jeli kak spada, nismo spavali kak spada, ali nama je to baš kad se nama razgovarati, jedan od najljepših dijelova života jer niti brige, niti pameti. Otišli smo, bilo je natjecanje, bilo super, ne bilo super, zabavili smo se, podružili smo se. Ja sam uživao u vožnji, ona nikad nije očekivala da me ja sad prvi i drugi ili ne znam kaj, nego tu je za mene ako mi treba voda, hrana i to je to. Jer došla mi je biti podrška, a ne da
tup. Znači nije bila ova mama s nogometnog terena. Nije, zato sam ja prestao nogomet igrati. Kad ti daješ na trening, onda ti svaki dan neko pomaha mi po ovome, po onome, i onda kako sam počeo voziti bicikl, znaš kad zajebi ti nogomet, sve je to super, ja i dan danas volim nogomet. Ali dok ti neko svaki dan ide tup, trebaš ovo, trebaš ono, došao sam u skatepark, tam nas je bilo stvarno 30. Nik te iko kaj pita, ako hoćeš se spominaš, ako hoćeš voziš, ako ne, otideš doma, niko te ne gnjavi, ne. Zato mi se i na prvu dopao BMX jer nema nekoga ti kvoca nad glavom, ne. Tako da ona je bila tu u početcima sve, onda sam neko vrijeme bio kod Michael Bera na Češkoj. On mi isto pomogao u tom jednom početnom dijelu. On je isto slavan BMX-er, ne? Da. Tako da mi je on puno pomogao isto u tim nekim početcima, pa je tu došao Senad. Koji mi je, kaj se tiče, mi smo radili šovove po Austriji, s tim sam si platio vozački i sve te druge stvari koje si ne bi mogao priuštiti jer nisam radio, ne. Vozio sam BMX-u na Adidabu jednog dana neke stoga. I onda u biti se zatvorila i vrata prek Red Bulla i onda kak sam počeo hodati na natjecanja sin tam, tak sam upoznao Dersa i on je mene pozval 2017. na početku godine, ali isto tak nisam imao novce ni ništa i onda 2018. sam ipak otišao i zapravo kraj 2017. i tak sam u biti ostao do ove godine tamo. Ders je dolazio i na Pannonian, sjećam se da sam ga znao tamo vidjeti. Je. Ali vi ste se onda upoznali kroz ta europska natjecanja i on te povukao, ne? Jer on je biti imao sve, znači ima je park, ima kuću, ima sve kaj treba. On ima park kod svoje kuće, odnosno privatni park. Ali je problem bilo kad nima s kim voziti. Jer ti moraš imati sve najbolje, ako nemaš s koga zavoziti. A kaj se tiče mene, nisam uopće kompliciran. Znači ako on rekao vozimo sutra 6 ujutro, ja sam 6 ujutro spreman. Jer to je tako sam i došao tam. Nisam došao tam i ne znam, idem Las Vegas, idem ovo, to me nikad nije zanimalo, ako me zanimalo, budemo otišao kasnim godinama, ako ne budemo otišao, ne. A Ders je vjerojatno u tebi vidio sebe na početcima, jer on isto dolazi iz Venezuele zapravo, on je tamo počeo voziti, nije imao uvjete, nije imao parkove, nije imao love i ja mislim da si se ti njemu zato tako svidio da te uzme pod svoje. Pa i to, ali kak je on rekao, tak je bilo. Znači, ako je on imao taj neki svoj put do tog uspjeha, kroz to i to jer je vozili s Dave Mirom, Nyquistom i svima njima i Jamie Bestwickom, ako su oni njemu rekli ok, sad odi napravi to i to, nisu ga sigurno poslali da padne da si razbije glavu. Zato je meni bilo dobro s njim jer, ne znam, tipa, meni je teretana, ne znam, ako mi se neke ne da mi se teretana. Ali kako sam bio s njim, tak smo vozili jutro, popodne teretana i onda sam još nakon teretana išao voziti jer napokon sam imao park, ne. Tako da imali smo raspored kaj je meni odgovaralo jer kad sam doma, to je ono, čekaš cijeli dan kad neko ide voziti, čekaš. Imaju sad školu, ovo, ono. I to onda nije fokus samo na vožnje. A recimo tam u Americi nismo imali ništa. To je mali grad podijeljen na 3 zone gdje su kvartovi, industrijska zona. Sjeverna Karolina. Tako da, mali grad i mi smo imali taj park, a sve nam je bilo na 2 minute s autom. Dućan, teretana i park. A kakav je onda kroz godine taj tvoj odnos sa Dersom mijenjao se ili postojao? Ste vi ono kao dva brata ili kao ono otac i sin ili kao kužiš šta ti hoće reći, ono autoritet, ono vjerojatno bio u početku pa si ga ti dostigao, jel se taj odnos mijenjao kroz te godine? Ne, odnos ja mislim da od prvog dana kak smo se sreli tak je ostali isti jer mislim on je 20 godina živio u Americi, ja sam njemu ove godine sve stvari selo van s kuće. Jer on je stariji puno od tebe. Je, 10 godina, točno. Sad, ne znam, da imaš kuću, imaš 20 godina života, tome bi dao bilo kome vselit van. Aha. On je tebi prepustio zadaće. Sve, dao mi je sve, s tim da sam našli novce, svašta, satove, nakit, ovo ono. Šaljem mu poruke dok je bilo neki ljudi, pa ne mogu si uzeti. Pa to isto kada dojem doma i mami zemem novce, pa nema šanse nikad, rađe bi bil bogec na cesti nego njemu neke ukrane. A Ders je zapravo, znači on je odselio, a ti si ostao u njegovoj kući, šta se dogodilo da si ga ti iseljavao? Pa stvar je tome, znači on je postao prošle godine 5. mjesecu trener nacionalnog tima iz Kine. I on je bil s njima jer ne ide više to tak, znači ja budem prek telefona, to moraš biti tam. Pogotovo Kina. Kina je striktno i to nema. I on je otišao tam, ja sam ostao znači, do 5. mjeseca, onda sam krenuo za Europu kad su počela ta natjecanja, to sve. I ja sam došao znači, u Španjolsku, natjecanje, sve super. Prva pobjeda te godine, super, idemo u Francusku, taman tjedan dana prije svjetskog kupa.
da bi ja pal v nekom lokalnom parku z Barspina, zapal sam za coping na glavu, v bolnici bil 13 sati, na telefonu 13 sati smal, nemam pojma di sam, brat došao drugi dan po mene, doma svašta je bilo gluposti oko toga. I onda se više nisam vratilo uopće u Ameriku skroz do kraja godine, kako su počela malo natjecanje ići dolje. To prije nego je bilo na svjetsko prvenstvo. I ništa, ja sam ostao tamo, onda sam otišao u kino na to, taj svjetski kup kad je bilo u Bažangu. Došao sam 10 dana prije. Meni se dopalo kako Kinezi imaju programe, jer su biti imali isti program koji ja i Ders u Americi. Znači, probudiš se, voziš, ručak, voziš, spavanje i to je to. I ja sam se isto njima dopao, rekao sam ako hoću da mogu u prvom mjesecu kad Ders dolazi doći s njim, da mi je sve besplatno. Ne? Pa, mislim, ja mi rekao ne, malo promjena, s tim da ako nema njega u Americi, ja sam rekao prvi dan kad on odlazi iz Amerike, nema niti mene. Šta ćeš sam voziti tamo u tom Ima i ovih drugih, ali to je sve ono, znaš, oni su svi mlađi, imaju, kako bi ja to rekao, imaju briga u životu, a nemaju. I onda, znaš, meni se ne vozi sutra v 9, ja bi vozio v 12, ova cura bi vozila v 3 popodne i onda to, a ja ako nemam raspored, onda nemam niti volje voziti. Tako da, išao sam v kino u prvom mjesecu, meni se dopalo jer nema. Mislim, samo primjer, Kinezi mogu, ovi koji vozači, znači ajde moramo otići van bilo koji dan, bilo koje vrijeme. Znači oni imaju v nedjelju 2 sata, ako dobiješ tam bilj od trenera, mogu van na tih 2 sata, ako ne, nema nikam. Režim, a voliš ti znači režim renteš, a? Pa da, mislim, bez toga nema ničega, ne? Da, u vrhunskom sportu sigurno. Dobro, ako sam dobro razumio, Ders postaje trener u Kini, ti ideš za njim? Ja idem za njim prvo mjesecu i kako sam ja došao tam, znači čisto da vidim kak je, jer onak moram ili se vratiti doma ili natrag u Ameriku, tam gdje više ne bih to biti. Da vidim koje su opcije, v Kini mi se dopalo, tam sam bil, znači imali smo mjesec dana do svjetskog kupa u Japanu. I ništa, onda kako smo se razgovarali kaj bomo s kućom, jer bili smo ja, on i još jedan dečko, taj dečko je je i nije, on je natrag Čile, pa natrag Amerika, Čile. I ništa, onda smo se dogovorili nakon Japana, ja idem doma prešao sam doma na 2 dana, Rusiju na natjecanje na 2 dana, natrag doma i idem za Ameriku, idem iseliti sve stvari svoje i njegove van. Jer bez veze kuća je već praktički godinu dana prazna, da je more rentati jer kaj bo stala ako more na njoj dobiti novce. Ne? I ništa, ja sam otišao u Ameriku v 3 tjedna, on je došao na 2 dana pomoći mi. To tako je došao, ide tu, a dobro budeš se ti snašao. I otišao. A ti to pakiraš u neke storage roomse, garaže? Da. I onda još uzeo najmanji storage jer smo mislili ok, nema tak puno stvari. Samo imao 16 BMX-a, kompletnih. Di su tu MTB bicikli, ne znam, mislim da je bilo jedno 50 kutija, pol sa pol metra. Tako da, ja sam se napakirao, baš vozio sam jutro 9 do 10, pol 11 i od pol 11 do 2-3 v noći svaki dan. I ne bi fizički stigao napraviti, a bilo mi je cilj da se što prije vratim v kino, jer smo trebali imati još ta 2 natjecanja za kvalifikacije za olimpijske. Ne? To je impresivno šta si napravio s tom selidbom, ako ti propadne BMX karijera, možeš seliti ljude, mislim, to je doista ono si napravio. Ja sam ti sad, znači, da kaj se tiče kutije, dobiš kutiju stisnutu, zatvoriti, staviti se do tebi to. Pa mogao bi raditi, ne znam kojima, DHL i to. To bi to bilo to brzo gotovo. Ostani ti rađe još malo biciklu. A šta je onda na kraju preko tog druženja s Dersom u Kini ti dolaziš i do trenerskog angažmana također, jesam to dobro razumio? A i čak isto, što smo i malo prije pričali, zapravo ti si se preselio u Kinu, jel jesi? Da, ja sam praktički od prvog mjeseca do sad Kini, pol stvari mi je ostalo tam, mislim imam još neke stvari u Americi koje su u skladištu koje trebam pokupiti, ali to bude neko prigodnije vrijeme kad more mama otići s menom čisto da vidi di sam živel, di sam vozio 6 godina. A mama nije još vidjela Dersov place? Ne. To bi bilo važno da vidi, da. Bile su te vize koje si trebao čekati, plaćati, pitanje da boš dobio, trebao na godišnje dobiti, ipak radi, ne. Tako da to je bilo malo problema, ali sad kak su ove e-vize, ništa ispuniš prek interneta, platiš ne znam koliko uopće je, $20, $30, tako da kad bude prigodno da idemo na 2-3 tjedna i čisto da malo idemo u LA, to je Kalifornija i to sve. To je životni san, do tere 365 dana toplo, onda bih trebala tako negdje živjeti. Tako da,
Ali da, preselio sam se v Kinu, super mi je. Chengdu ili? Da, baza nam je v Chengdu, da. Tada smo tamo, ovo kaj se tiče trenera, to je još neka tajna, ali da. Aha, oprosti, sad jesam to izletio s tim. Pa da i ne, još traje proces, ali da, mislim praktički ako budem ostao sljedećih 4 godine do olimpijskih igra, biti meni se ništa mijenja, a budem s tim Sichuan timom radil, kak smo biti radili zadnjih 8 mjeseci, samo kad bude mi sve plaćeno, ne. Tako da si osiguram jedan dio života poslije, a onak sam morao naći neku novu sredinu gdje budem vozil, gdje me čini sretnim, jer ako me ne čini sretnim, onda budem ne voziti. A super mi je, oni su svi od 15 do 20 godina, svi imaju motivacije. Hoće biti prije svega najbolji u Kini, a onda hoće biti najbolji van Kine. Tako da, kaj ti više od toga treba? Imaju najbolje parkove, imaju najbolje cure, muški se razvijaju, tako da... Kako to To da... zgodno ili? Pa najbolje na BMX. Ali kaj najbolje jesu, cure su, mislim, slatke su cure, ali mislim, one su sve... Ili su ispod 18 ili su taman 18, a ja sam malo i prestari. Iako sam kod trener, nema tu. Nema tu ljubavi. To u Kini posebno moraš paziti na to. Još bi dobio ban na 10 godina od Kine. Da. Dobro, najbolje da mi prestanemo pričati o Kini, da ne sjebemo Rantešu ovaj angažman. Mislim, to znaš, Kinezi prate ko kaj, gdje je iz Kine. Sve najbolje o Kini, naravno. Ali idemo još malo zapravo, samo me zanima po čemu su posebni vozači i vozačice iz Kine, s obzirom na one recimo iz Europe i SAD-a, i kako to da ti ekstremni sportovi, a to nije slučaj samo u BMX-u, nego i u snowboardu, i u skateu, i u freestyle skijama, zašto oni tako rapidno rastu? Pa zato jer koriste sve resurse izvana prije svega, znači tipa Dersa su dofurali pa sam došao ja za vrijeme, baš govorim sad za BMX, ali tako je svim sportovima, znači oni imaju cijeli tjedan. To je ko vojska. Nije tu ono, ja sam došao se zezati i kako mi bude. Znači oni njima omogućuju apsolutno sve. Nema tu lifestyle. Da. Znači oni njima omogućuju, znači apsolutno sve. Imaju plaću, imaju fizioterapeute, doktore, kantinu gdje jede svaki dan doručak, ručak, večeru, sva putovanja besplatna, svi hoteli besplatni. Znači sve im je besplatno plus plaća, a plaće su ono puno veće nego kaj puno drugih ljudi ima, ali sve striktno. Znači tipa od ponedjeljka do nedjelje, svaki dan, znači jutro je od pol 7 do pol 8 je doručak, 9 smo već u parku, do 12 je ručak, 12 do pol 3 recimo da si odmoriju, spavaju, 3 smo natrag u parku ili teretani do 6 je večera, nakon večere terapije, masaža i spavanje. Evo kako se odgajaju vrhunski sportaši. I masaža. I to djeca najčešće od ranih nogu kreću i onda ostaju u tom programu dok ne postanu najbolji na svijetu. Ne? Tako da kod njih nema, a dobro, danas mi se vozi, danas mi se ne vozi, imaju sve. Znači parkovi su svi unutra u halama, imaju vanjske parkove, ali ako pada kiša, snijeg, nema nebrem. Dobro, a šta misliš ti o tome? Mislim, ok, shvaćamo, vrhunski si sportaš, imaš odnos prema režimu pozitivan, ali vidjeli smo da cijeniš ovu drugu perspektivu tih sportova koja ide prema sessionima, lifestyle-u, druženju. Toga onda baš uopće nema tamo i nema mjesta za to, ne? Pa ima, jer tipa, ne znam sve kak je bio nacionalni tim, njih je bilo 30 kad sam ja došao i onda normalno kak je išlo sve bliže olimpijade se malo po malo su se vraćali svoje provincije, ovi koji nisu išli. I bilo je onih koji su tipa zajebavali se, mislim svi imamo isti režim, ali oni su nisu opterećeni, moraju to i to, nego opušteniji jer su novi, dajem priliku, klinci su i tako dalje, ne? Ali mislim kod njih ako se ulaže sport onda se očekuju rezultati. A prije svega mojih 6 godina u Americi je bilo isto kak i oni, samo sam morao platiti smještaj, hranu, ako sam se ozlijedio sam se morao vratiti u Hrvatsku jer tam, ne daj Bože da sam otišao u bolnicu, otišao sam na šivanje brade. Znači unutra sam bio 34 minute. Koliko, par $100? 4 šava bilo je $670. Jebi ga, to je koliko po šavu? $120. Pa oni su meni računali da će 34 minute, $340 kad sam unutra v sobi sjedao. 34 minute, po minuti se računa, znači. Je. Znači po minuti kad sam unutra sjedao. Dobro, Amerika je... No, kad se tiče zdravstva, daleko super, ne? Odlično. Ali, mislim, princip je biti isti. Stvar je tome, onaj ko hoće bude i sa svim tim ili bez toga neke napravo.
Normalno, kad imaš tak neki pogoranac da ti je apsolutno sve omogućeno i kad imaš nekoga da ti je nad glavom, s tim da to nije ono naš kak je nogomet, košarka, da te neko kvoca, nego je ono, imaš tipa dopravili su dersa. Znači taj dio parka, niko osim dersa nije bio glavni. Treba neko pomoć oko trika, objasni, ako nije on znao kako sam ja došao, sam ja objasnio, ako ja ne znam, bili neko treći, znači imali su uvijek neke opcije. I opet mi smo drugačiji sport, znači ja i ders vozimo, on vozi već ne znam 25 godina, a vozim 16 i onda kad si ti vozač, s tim da su oni prije imali te svoje trenere koji su došli, pitaj Boga otkud. Vjerojatno iz gimnastike ili iz nekih drugih Moguće. sportova, da. I onda, znaš, oni ne znaju, ne, i sad tak, ti trebaš napraviti backflip i ti ga ne biš napraviti i vjerojatno jesu malo ljuti pa se izdere na tebe i tak to, a s nama je drugčije, ne ono. Ok, ako ne je danas, MK je to psihički prije svega sport jer je fizički, ali ti ako tebi psiha nije na mjestu, ne briš niš, ne. Naravno. I onda ok, ako ne je danas, ne znam, ili to ili neke drugo, ok, odi dalje, vrati se poslije, odi sutra, kojiš mi imamo nekakav drugačiji pristup kaj se je sviđalo vozačima, svim tim trenerima i ovim glavnima iz Kine, jer su vidjeli da su vozači nasmijani. Mislim, s tim drugim sportovima ja kužim, dok neko trči, ne znam, maraton, nema kaj biti nasmijani jer baš nije ugodno trčati, ne. I ima tu ta formula, je ok, trčiš svaki dan 3 sata bez veze, velim, ne, i to je to. Dok kod nas je sve drugčije. MK trebaš biti fizički, psihički, trebaš trikove naučiti, svaki put su drugačije rampe, vozimo vani gdje je sunce, gdje je vjetar, gdje je kiša, ako snijeg pada isto bi najrađe ovi organizatori napravili natjecanje, znači ima puno drugačijih stvari i realno ti ne razmišljaš o tome, a tebi svaki put dok skočiš mora biti zadnje, ne. Da. Bilo je to kaj se desilo, tako da to sve utječe na taj neki dio, tako da smo mi super došli jer pogotovo ja se volim se zajebavati dok se vozimo i njima to paši jer ako neko je tam tup, onda malo dojem, malo razveselim, njima je bolje, odmah mi se digne i želja i volja za vožnju, ne, tako da. Oni pričaju svi engleski onda ti klinci s kojima radiš? Pa ovi klinci s kojima mi ne radimo, koji ovak znaju dojti i čisto se voziju jer imaju te timove i ja mislim da imaju neku granicu s godinama, mislim da do 12. ne biš niti biti v timovima niš, nego te roditelji financiraju. Oni znaju svi, znači bolje engleski nego ja, kaj mi je čudno. Ovi stariji su onak malo zaostaju, ali kako sam došao u prvom mjesecu, tipa mi imamo mobitel koji govoriš engleski, onda ti prevodi direktno na kineski i pisano i glasovno, ne. I sad, znaš, ovi svi vozači bi se razgovarali, pitali kako su ovi drugi vozači, kak je u Americi, kak je ovo, ja sam rekao, gledaj, se srditi, mislim, nije meni problem to govoriti. Ali ja mislim da bo najjednostavnije ako se vi naučite engleski, ja se kineski, da se hoću naučiti, nema šanse 3 mjeseca da se naučim kineski, ne. I stvarno već sad svi govori engleski sve i baš je ono, super je. Prije svega mladi su, ženi su, probati sve i tako dalje, tako da. Fora. Koje su nekakve najveće kulturološke, dobro ti si i ranije posjećivao Kinu jer si išao na natjecanja i tako dalje, imao si neki dojam o Kini, ali sada živiš nekoliko mjeseci u Kini pa vjerojatno to bolje shvaćaš te kulturološke razlike ne znam, Pa red radi disciplina. Kak sam imali ja tipa kod dersa, tak je i ovo tam njihovo, samo kaj imaju normalno sve. I onda je to ono kaj se oni pitaju, znaš, ono ima, ovaj je bolji nego ovaj kraće vozi nego ovaj duže vozi. Ti moraš imati sve, ali opet se ovisi od čovjeka do čovjeka. Nekome treba duže, neko ima više volje, neko ima više toga strganoga i tako dalje, ne, tako da svakome oni daju priliku i znaju oni miksati sporta i tako dalje, ali tipa ovi koji su u BMX-u od početka, znači oni voze i sad recimo ne znam, dečko veli ili cura, ja više neću voziti, oni njima osiguraju, znači ili da radi u školi ili da bude trener BMX-a, ne. Tako da oni praktički prvog dana kako su počeli voziti imaju osigurano do kraja života. I moraš ostati u BMX-u, neće ti Kinez pustiti sad ako je ulagao u tebe 12-13 godina da ti sad odlučiš biti nešto drugo. Pa mogu oni biti neke drugo, ali mislim zakaj bi se neke tražilo ako ovo ti je sigurno i ako si već toliko dugo v tome, onda ti je i fora biti i poznaš ljude i ekipu, s njima si svaki dan godinama, ne, jer oni ideju doma, tipa ne znam, sad su bile olimpijske igre,
Mislim da ove dve cureke su bile na olimpijskim, ako su bile 2 tjedna doma. To je to. Kineskinja je osvojila, jel? Da. Taman za ove provincije gdje ja idem, tako da je to super. A di oni nalaze te? Oni nalaze tu djecu od ranog doba pa ih stavljaju na bajki. To ima neka selekcija ili kako? Pa imaju i selekcije, tipa po školama daju im 100 različitih sportova, onda vidiju ko je fizički di bolji, pa ih u tom smjeru malo pogure, ne, i znaju ih nekad miksati. Tipa par cura je došla s taekwondoa i tak, znači. I onda neke su došle s kung fu-a, ovaj je prije bil Hrvač, ovo je bilo ovo, ovo je bilo ono. A pošto je BMX novi sport, oni su tek njemu od 2017. 18. Znači oni su baš friški. To, Pa isto pa i u snowboardu i sve, zadnjih 5-6 godina su došli Kinezi, Japanci. Da, i djeca od 14 godina osvajaju olimpijadu. I u skateu isto juto i to je sve novije generacije. A i to, i roditelji isto vidio da je neke drugačije, automatski idaju na to, jer vidio, mislim, realno u ekstremnim sportovima mislim da su sportaši više sretni nego u drugim sportovima. 100%. I tam di si više manje pojedinačno, ovisiš o sebi, s jedne strane je dobro, s druge nije. Recimo, da sam imao nekoga na olimpijadi da vozi za mene, možda bi prešao dalje, ne? Ovak nisam, ali tako da, ali mislim, drugačije, svi ti ekstremni sportovi, sami ste bili v njima. Da, drugčije to vibe. Drugčije, ima roditelja koji su ono, joj, ja ne bi nikad dao svojem sinu, svojoj kćeri. A kaj ne bi dala, ako ona to... Ja mu ne bi dao da igra nogomet. Ma ja bi, ako ide za dobre pare. Ma dobro, da, to je balans, ali prije bih mu dao. Mislim da možeš dobiti iz momčadskih sportova, klasičnih, možeš nešto dobiti, ali mislim da možeš više dobiti iz individualnog ekstremnog sporta. Dečki, mi smo se to dosta ako ne govorimo o financijama, nego samo znaš kako rastiš kao osoba kroz to, ne? Ali imam još jedno pitanje za njega o Kini, pa onda možeš ti po svom. Ili voliš kinesku hranu? Stvar je tome, znači mi imamo kantinu v koji smijemo, zapravo ja mogu jesti kaj god, ali jedemo u kantini jer puno hrane van ima pozitivno na doping. A pošto sam ja i svi smo mi v doping aplikaciji WADA, znači svaki dan me mogu doći testirati i onda je to problem. Čekaj, šta možeš pojesti stvarno neku hranu koja ima doping? Koja ima doping, je. Jer oni filaju sve sa svačim. I onda sve ovo meso koje oni imaju unutra je provjereno. A i ako nas tipa 20 jede istu hranu i ako da baš svi padnemo na dopingu radi iste stvari, onda moraš dokazati da je hrana, ne? Da nije bilo neke... Tako da ne jedemo puno vani prije. Kad nisam bio u toj aplikaciji 16, 17, 18, pitanje kaj sam ja sve vani pojel. Ne znam, ja sam došao, ja bi to, moguće da su bile svakakve životinje. Znači možda si i pesa pojel? Ne bom komentirao ako neko voli pese, ja volim pese, ali moguće je. Ne je bilo niš čudno, ne. Ali vidiš, jebate, nisam imao pojma da ti može preko hrane biti pozitivan na doping test. S tim da su Kinezi ludi kaj se tiče dopinga, znači ja ne znam, ja imam doping aplikaciju, svaki dan moram staviti sad vremena di sam da me mogu doći testirati i to je to, ne. Svaki dan? Oni svaki obrok stavljaju, sve di su jeli, kaj su jeli, točno koje meso, koji prilog, sve. Da ne bi slučajno bilo da padne, jer kod njih je problem tipa ne znam. Ja sam sad, mi smo dva kineskog tima, ja padnem, ti padneš, nismo samo mi dva vani, nego i trener i glavni ovaj i više nema šansa da se najde u posao, ne. I onda su baš kaj se tiče toga jako striktni, tako da... A u kantini se radi znači klasična kineska kuhinja? Pa da, s tim da zavisi kojem gradu smo, ali 90% hrane je ljuto kaj meni baš ne paše. Pa onda znaju napraviti tipa ili piletine ili nagece neke kaj nije tak, recimo da baš niš ne odgovara. Čak niti ono kaj je složio, kaj je bilo jednostavna piletina, malo soli, bibera i to je to. Ponekad nije fino, pa onda smo znali često jesti McDonald'sa, tako da mrzim McDonald's, inače nije mi fini, a nadal sam se ga zadnjih 8 mjeseci više nego cijeli život. A dobro, bitno je da se nešto pojede, da možeš voditi. Pa ja, znaš, ono dok ideš, mislim, nije da mi nije fino iz McDonald'sa, ali ne paše mi v trbuh, ne paše mi u ničemu, ne. Da. A ovo kaj se tiče kineske hrane, mislim, meni hrana ko hrana, ja bi sve pojel. Sve bi probali jer niš mi nije gadljivo, niš mi ne smeta, ali ljuto mi je onako, je preljuto, mislim, automatski me trbuh boli, nisam naviknuti na to i drugčiji su začini. Ali ti je koža bila bolje 100%, jesi imao manje prištića? Pa mislim, niti ne, ali tipa ne znam, sad nemam tu nigdje, imam. Znači ovo je tipa flek iz Kine. Znači svi ožiljci iz Kine mi ostaju crni.
Tak imam i po koljenu tu iza. Ček, kožici od padanja. Ne, kak sam spal, zgrebao sam se i kak zaraste, tamni su svi fleki. Da, vidim, kako? Mislim, vjerojatno radi zraka njihovog. To je neki kineski fenomen. Ili možda podloga, od čega je Ma nije isti beton, isto beton kakvi su Ili možda jedili. čip za kontrolu. A to je bilo super, onda bi samo naravno došlo tu. Niksa, imala si neka pitanja, ja ti ne dam da dođeš do riječi, pa izvoli. Pa iskreno, htjela sam zapravo proći malo možda kako cijelo vrijeme pričamo. Pa sam možda htjela da prođemo nekakve videiće, hoćemo nešto vidjeti. Bravo, ajmo pogledati, da. Ja sam za da počnemo od Red Bull Vacationa. Gdje je to bilo, Marina? Rovinj? To je bilo u Rovinju, da. Rovinj. Tražili smo zapravo i ove vožnje sa olimpijskih, ali to ne možemo naći. Neko je nešto tu zaključio pa ćemo poslije o tome razgovarati. Može. Ali ajmo pogledati. Aha, Rovinj sa Dersom, Rantešom i Senad Grošić je tu. Taj isto još vozi, jebote, to nemaš vjerovati. Vozi. Ja mislim da je to čak fotko Nec pa Ferjan je pričao da vas je fotko ovdje. Jesi upoznat Ferjana, vjerovatno, onda to... Pa sigurno da jesam. A da, to je biti bila priča kao, pošto sam iz Hrvatske nisam baš s mora, ali da, znači Senadu koji je bio ranim početcima i Dersu kod kojeg sam provao 6 godina da im pokažem kako biti mi imamo Hrvatsko, imamo blago, to je more. Rovinj je stvarno prekrasan grad, pogotovo bilo je cilj u biti da krenemo od gore, da se spustimo skroz do rive. I onda smo napravili par tih rampa s kojima smo si malo omogućili da možemo voziti, pošto nismo baš teški street vozači. Tako da bilo je super, mislim prije svega imali smo napokon neki vacation, koji nije bio vacation kad smo normalno morali odraditi to, ali malo smo se maknuli iz svakodnevnog života, pokazali smo malo Hrvatsku, najljepši dio Hrvatske i bilo nam je super. Najveći problem je biti bilo meni jer ja nisam imao kočnice. Oni dva imaju kočnice, ja sam morao s patikama kočiti i potrošio sam patike v jednom danu. A ti voziš breakers? Da. A to mi je nekak najviše cool, kaj će ti te žice ružno izgledaju? Pa nije ti ružno, ja sam imao kočnicu, ali onda kak često smo putovali svaki vikend si negdje, stavi ga torbu, rastavi van, mene nerviralo ako kotač milimetar ide lijevo desno, onda to trebaš namještavati. Jel ima neko pravilo ili može rider voziti ovaj UCI i olimpijske kako želiš? Baš zato je freestyle, zato smo se izborili da freestyle ostane, ke stiče i trikova i stila bicikla, stila vožnje, jer ako se tu uvede nekakva pravila, onda to više nije freestyle. Mislim da onda s tim bi ubili sport. Ovo mi je fofora dio, kao dođe pozdravi baku. Gospođa je bila tak sretna. I tu, sad si frajer malo začila? Da. A bilo je tih nekih stvari koje su nije sad neki wow trikovi, ali drugačije. Tipa tu, on je napravio backflip no hand, ja sam napravio vored na kući koji nismo baš smjeli napraviti. To ste trebali prefarbati. Pa neko je prefarbao, bomo rekli poslije. Sunce. Tako da evo Ders na prozoru, taj fufano. Mislim, bilo je fora za to jer je stvarno drugačije. Da, on uvijek vozi s pegovima, da, on je isto old school. A ti nemaš pegove? Ne, ja sam prešao sa streeta s 4 pega na park s kočnicom bez pegova i onda na kraju sam kočnicu maknuli. A jel se pegovi, mislim, znam da je Ders old school, ali isto je poslije završio više u parku, jel da? Da. Jel nekad u parku služe pegovi isto? Pa služe, ali toliko su sad velike rampe i ti u biti da bi neke napravio s pegovima ti trebaš usporiti. I onda si ubijaš taj kontinuitet vožnje i onda baš nije da puno ljudi koriste pegove. Makar suci govore da je bilo super da imamo pegove i da nekakve drugačije trikove, onda imaš minutu, tu minutu stane ti ovisno o parku od 13 do 20 trikova, ti sad da napraviš neki s pegom, oduzmeš si 10 sekundi i praktički si već napravio 3-4 trika manje nego neko drugi, ne. A neće ti suditi peg grind kao neki air trik? A ne, onda bi to trebalo biti neke na visini od, ne znam, 10 metri, prvo toga niti nema, drugo nek na tome padneš, onda ti sve propadne u vodu, ne. Jer prije je bilo moglo si spustiti nogu, pasti, još uvijek biti među prva 3, sad spustiš nogu, nisi finalu, a padneš kak sam recimo u Parizu, znaš da je gotovo. Pa dobro, ali da, to je fair čini. Znači, kategorija, na primjer na olimpijadi za BMX je samo freestyle? Da. Ok, a tipa još znači imamo freestyle, park, street?
park, street, dirt Freestyle i... park, ne? Da, Ali je freestyle park? freestyle park. Ok. Mislim biti sve freestyle, samo je freestyle park, onda ima freestyle dirt, flatland i street. Sad ja mislim da se gura da flatland uđe kad je to isto... Mislim, street je jako teški, ali normalnim ljudima to ne vidio razliku. Da. Zato mi jesmo tipa više show jer mi se vrtimo salto ovo ono i onda izgleda atraktivno. A ovo su tehnikalije na streetu. Tehnikalije kod streeta i onda dok neko normalni gleda i misli si kaj se to svaki put je napravilo isto, a dobili više bodova nego ovaj drugi. Da. A opet flatland je ko ples na biciklu, tako da je to zanimljivo i pokušavaju još to ugurati unutra, a sad mo vidimo. Čekaj, mi imamo, vidio sam ovaj mali, kako se zove mali, ja ga znam već prije 10 godina. Vignjević. Vignjević, on se nešto vratio u Flatland. Ha, vidio sam Nešto neki sam video da je vidio bilo na na nekom vodu. natjecanju, ali ne znam, već dugo ga nisam vidio, mislim da on čak i u Njemačkoj, tako da. Ne, on mi je prvi pao na pamet kad pričamo o Flatland BMX-u, ne znam da li tko još to radi u Hrvatskoj. Pa mislim da ne, mislim da je... Znam da je radio ovaj Mislav iz Zion Bikesa, on je prvi Da, bio. da. A mislim da je sve otišlo na park i romobile. Romobili su biti najpopularniji sport u ovom svijetu trenutno. Trenutno. Što se tiče ekstremnih, da. Da, jer mislim, dostupni su i jeftiniji su, puno lakše naučiti trikove, bez obzira kao ovih je radio svakakve trikove ne bi nikad fala. Ali ono, kad si ti klinac U početku je lakše hvatati imaš trikove. 30 kila, kaj je tebi romobil od kilu, Držiš ga, nosiš, voziš se. vidiš brzi napredak i onda se tak navučeš na sport, ne. Tako da, Vi ste ovdje okupirali cijeli Rovinj s tim rampama. cijeli Rovinj, da. Je bio ovo dosta je trajao projekt, a? Nije Pa- to bilo baš kratko. Radili smo 2 dana smo snimali i dobro je bilo to kaj vremena se poslužilo, nije bilo kiše, da je bila kiša ne bi mogli ništa. A koji je to mjesec bio? Mislim da je ako je bilo turista, kako ste To imali je prazne bilo početak 5. mjeseca, mislim. Ja mislim da je bilo to zatvorili su taman grad. poslije svjetskog prvenstva u Francuskoj. ulice? Ok. Jer smo mi došli pogledati lokaciju prije svjetskoga, otišli smo na svjetsko, onda smo došli poslije i odradili to. Ne, stvarno je bilo fora, mislim i ekipa, ovi Slovenci koji snimaju i slikaju, bili su i naši dečki. Senad koji je Hrvat, ali je Austrijanac. On je isto legenda BMX-a. Da, da. A on vozi već, ne znam, valjda 35 godina. I još uvijek dan danas vozi iz toga zato jer voli voziti. Tipa ide ima isto halu gdje ima unutar rampe i radi backflip tail, backflip no hand, flare i te gluposti kao ono. Misli si da v njegovim godinama čovjek ne bi trebalo uopće na bicikl se sesti. Ne? A, htio sam te pitat malo, kako je ta ekipa po tim turovima i svjetskim i europskim prvenstvima i UCI tur i tako dalje, vi se sad svi poznate godinama i ima vas 15-ak koji ste tu u nekom vrhu. Kako ste vi međusobno? Jeste vi ekipa, jeste vi ono neprijatelji kad ste na natjecanju? Pa ekipa smo čujete svi. ovako inače? Da, pa ekipa smo, mislim Instagram je ono čudo jer svako malo neko objavi pa se čujemo Instagram story i to. Neke stvari se jesu normalno promijenile s olimpijskim igrama jer sad većina tih velikih država ima trenere, fizioterapeute, mehaničare, ovo ono, pa ti neki treneri znaju imati neku svoju ulogu pa pokušavaju biti ono da nismo sad više skupa nego je svako za sebe, ali mislim naš sport je od uvijek bil takav i uvijek bude ostal. Da ako nekome neke treba da mu pomogneš jer mislim svi smo došli iz ničega, došao si tu ne znam koliko tisuća kilometri doma, neke ti se desi na biciklu, sad na tebe reknaš ono ko te jebe, ne, snaži se ti kako se boš našao. Znači ostalo je Da. taj družinski vibe. Je, pa mislim Drugarski. da i uvijek smo, iskoristimo jedno to lijepo je riječ. razlika tipa olimpijskih i ovih naših natjecanja. Na olimpijskima smo bili svi i onda normalno svako ima svoje timove, druži se s svojim sportašima i tako, ali na ovim našim natjecanjima smo samo mi. I onda, i ako nećeš moraš se družiti s nama, ne? Ali dobro i paže ti družiti se sa rajderima koji dobro voze kod Je. ti. Uvijek možeš naučiti nešto od njih Pa i poticaj. gurate se. Da, da. Ćemo vidjeti još neki video, možda neki contest run, Montpellier možda. Pa može to. Ajde. To je, ko je To to? je FISE Tour, jel? Da vidimo. Finalist tu. Nemam pojma, iskreno pusti pa mu vidjeli ko je točno to. To je neko finale. Da vidimo. Aha, to je to je video edit, to je bilo natjecanje za FIS kad je korona bilo. Nisu mogli napraviti radi korone da se svi skupa nađemo na nekoj lokaciji pa smo onda snimali svako u svojem parku
tipa ko ranove za natjecanje i onda su ljudi odlučivali ko bude okej. A pobijao. čekaj, dio, ovo je doma onda? Da, ovo je Varaždin. I to je taman bilo, mislim da mjesec dana prije nek sam išao na operaciju ramena. Koliko najviše barspina radiš? 4. 4 barspina. četiri. A Telvipa? Isto 4. Jel se radi i više? Evo, to je baš 4 Telvipa bilo. Pa radi se 5. Meni je bilo planu kad sam bio na tom X Gamesu kod 5 Casey-a, nakon natjecanja smo imali bez trik napraviti 5 Telvipa na tom velikom step-upu, ali sam se nokautirao pa onda... Niti se sjećam tog dana, niti su mi dali voziti, normalno je kaciga bila stregana, nisam ti bio pri sebi i tako. Dajem pričati sad još malo o olimpijskim vožnjama. malo olimpijski, daj mi još malo To olimpijski. nismo prošli zapravo, Da. taj nesretni pad na flaru. Da, to je... ajde daj molim te pokaži jedan flare landanit, samo Sad smo ga gledali. Bilo je video tu isto. Jesmo ga vidjeli? Da. Pa Niksa, ti ne pratiš. Ja fakat ne pratim, daj molim te, samo daj mi Moraš se bez daj mi opet. skoncentrirati. Pa to je Znači, sve- salto viza i 180. To je ovaj salto koji radiš na kvoteru kad ideš nazad Da. na... Aha, flare kad se vratiš back Da, na istu na istu stranu stranu, da. i lendaš naprijed. Da. Backflip lendaš na naprijed. A okej, pa dobro, Treba to biti, nije nešto težak si trik. naučio. Ne, A Rate što vjerojatno radi od 12. godine i onda je pao ono, Zašto na si olimpijskim pao? igrama. Što se Pa to je u dogodilo? biti od svega to, znači ta prva vožnja, ok, napravio sam sve kaj sam splanirao jer sam znao da, znači niti jedan trik koji sam radio u kvalifikacijama nije bil za finale. Ok, prvo ljudima da pojasnimo, zbrajaju se olimpijski ranovi. Da, znači kvalifikacije 2 vožnje, oba dve se skupa broje i ukupan zbroj bodova dobiš i onda na temelju toga se radi rank ljestvica, ne? I onda ih ide 6 u finale. Ne, išlo je znači iz 12 na 9. Aha. Logika isto baš nije, ali dobro. To je da bude zanimljivije, samo ne znam kome nama koji smo zvisali na kraju. To je sve zbog tebe prijenos. Jer obično mi imamo, znači ne znam, tipa 100 vozača, imamo kvalifikacije, onda ide 24 polufinale i iz 24 12 u finale. Ne? Tako da tu smo imali 12, trebalo je biti 12 kvalifikacije, 12 finale, ali radi uzbuđenja, ne znam, stvarno ne znam o kome, jer smo se svi pitali kaj su ova 3, nažalost sam među ta 3 bili ja, kaj je s njima, ne. Ali, mislim ništa, prva vožnja je otišla sve kako sam splanirao, sve, još je bila mama dersi, gledamo, na jednom TV-u je bilo replay, na drugome je bilo bodovi, ne. I pogledamo replay, idu bodovi, piše 8-5 neke sitno. Ja okrenem se on dersi kao to nije moje, veli on, pa je, piše Marin Rantić, ne, ja gledam, rekao, dobro, ono, malo čudno, ali ajde, nema veze. Misliš da ste zakinuli još u prvoj vožnji za bodove? Pa da, ali nisam se toliko zamarao s tim jer da sam napravio istu vožnju i dodali još jedan trik koji je bilo u planu, dobio bi malo veći broj bodova i tamo bi prešao kod 9. finale, kaj je nebitno jer finale nije malo veze s kvalifikacijama. Kvalifikacija je bilo onaj da odvozim i to je to. Jer sam u biti tih 8 mjeseci kad sam bili u Kini, sam radio točno trikove koje su bile kad smo i znali kako bude park izgledao, točno te trikove koje znam da vam napravim na toj rampi. Trebalo je biti znači, ono, nebo i zemlja, kvalifikacije, finale. I za toga mi je biti najviše žal. Ok, pal sam, desi se meni, desi se drugima, to ne briš izbjeći, desilo se u krivom trenutku i tako dalje, ali žal mi je kao ono sve kad sam sve te mjesece vježbao da nisam niti jedan trik napravio. To ono kad me najviše i ubije, ako je Jer loše ti suđenje... sjebote taj flare pa onda nisi mogao pokazati te druge trikove. Ne, to su još uvijek bile kvalifikacije, ne. Trebali biti isti ran. Ti si čuvao trikove za finale. finale. Okej. Jer trebali biti identičan ran koji prvi, na kraju dodam taj front flip flare čisto da malo povisim bodove, da sam 100% unutra i to je to, ne. I onda kako sam pal, znao sam da prvo kad sam s Hrvatske, drugo kad na temelju prve vožnje kako sam dobio bodove nema šanse da sam prešao dalje, jedino ako ova 3 zadnja vozača kad su bila da ne padne, ne. A realnost je bila 0. Ali to ono kad mi je uvijek najviše žal ako ne napravim sve ono kad sam se isplanirao. Sad rezultat, niti sam sudac, niti mogu utjecati na to, tako da se s tim ne zamaram previše, nego jednostavno ono, Sa svojim očekivanjima. svoje očekivanja da napravim sve najbolje kaj mogu, a rezultat kakav je. Ne. Jesu to bili neki trikovi koji si čuo za finale s kojima bi iznenadio i konkurenciju koji dobro znaju kako voziš? Ili to... Pa da, zato jer neke trikova sam napravio prije par godina na tim gumama i tome, nikad nisam na tvrdome. Nikad nisam te trikove napravio u jednoj vožnji. Puno trikova niti ljudi uopće ne bi napraviti te trikove koje sam imao u planu.
Tada je toga mi je najviše žao, jer mi smo, kako sam trenirao u Kini, mi smo imali tih par elementi koje je park bio relativno slični ovome na olimpijskima. Tada sam u biti sve te trikove napravio svaki dan, ne znam, 10 put minimalno. I baš je bilo ono, mi smo dobili park, ja mislim da 3 tjedna prije olimpijskih su nam napokon pustili park. Znači, znali su park 3 godine, mi nismo ga dobili. Kad ne bude neko iskopirao park, ali bolje da ga je neko iskopirao i dao priliku svima voziti pa naplatili nebitno koliko, ne. To misliš park u Chengdu ili na Parizu? Općenito, u Parizu. Ovaj je bio u Parizu, znači nisu nam dali da uopće vidimo kako park izgledao do 3 tjedna prije nek smo išli u Pariz. Ali okej, imao sam tih 3 tjedna, ja sam radio, ne znam, 100 trikova svaki dan i onda sam zrezal ovih 70, imao sam tih 30 u slučaju, znači za kvalifikacije 2 vožnje i 2 vožnje za finale. Jedna je bila ono, safe, ali nema safe. Jedna je bila s ovim trikom, a druga s ovima, ne. Tako da, to mi je najviše žal, nisam, ono sve kaj sam delal nisam uspio pokazati, ali dobro, imamo sad europsko za 2 tjedna i zapravo 2 tjedna za 10 dana. Još imamo svjetski kup i svjetsko prvenstvo na kraju godine, tako da... A vratit će ti se to, pokazat ćeš ti te trikove, ali daj za ove ljude što nas gledaju i što voze bicikl i što radi flerove, kako se dogodio taj pad na tom triku koji je za tebe ono rutina? Da, pa znači imali smo taj hip prije tog gdje sam pal i mislim taj hip je 3 metra visok i onda je taj quarter gdje sam pal je 1,50 m, 1,60 m. I ima tu veliku šipku, kaj inače ima ljudi na gelenderima da mogu hodati prema dole. I nemam pojma, nije se voskalo, nije bilo rolera, nije bilo skatera. To je šipka na kopingu kvotera. Znači nije bilo niko osim nas, znači niko nije stavljao vosak ni ništa, ali ja jednostavno kako sam krenuo mi je prednji kotač umjesto da mi je tišao vlijevo kako sam ja krenuo, mi je tišao malo vdesno. I čim sam krenuo znao sam da ili padam ili budem spustio nogu dole. A da sam spustio nogu dole još ne bi bilo toliko problem, možda bi izgubil neke sitno bodova, a s padom realnosti i da napravim poslije toga ne znam kaj nema šanse da prođem dalje. Ne. I to je ono, najgore je kad dok padaš, pogotovo dok je tak neke, to traje 100 godina, slow motion. I mislim si, nemoguće da se to sad dešava. Znači nisam pal s flera nikad i sad bom pal tu gdje je trebao biti najjednostavniji trik. I ništa onda, pal sam, zdigao sam se, završio sam maksimalno kaj sam mogao, ne. S tim da sam htio onda dodati još neke jače trikove, ali sam si mislio bolje da odvozim ovo kaj sam imao u planu, nego da mijenjam i da onda još jedan put padnem. Tako da, mislim... Si bio jako nesretan, tvoj tim, mama, Ders, kako su reagirali? Pa svi smo bili mrtvi tih 2 sata nakon, nije ti do ničega, ne, jer čekaš to i onda, ajde da sam pao s nečega, nekog trika, pa ajde, znaš. Desi se svega, ne, ali bar je bil neki trik. Ali uvijek mora biti neka glupost. A dogodi se to tako u životu. Da, ali opet si mislim bolje da je tak nego da sam baš grdo s nečega pal, da sam si neke napravil. Ovak sam bar uspio gledati cure drugi dan i muške finale. Pogledali smo i ovak malo druge sportove, podružili se. Došao sam doma v jednom komadu kaj je bilo isto bitno, ne. Pa to je najvažnije. Tako da nije smak sveta, ne mislim. Dobro, gledaj, sad si bio na olimpijskim igrama u kvalifikacijama, znači iduće godine, za 4 godine finale. Da, tako da stvarno imaš kao i dalje poticaj. I flair ponoviti još 1000 puta. Kod 2 puta mislim da sljedeći put izbjegavam flair. Rađe budem radio front flip flair, jer sam njega napravil nakon kad sam pal, ne. Ono kaj, ne znam, radi na stroje na svetu, nisam pal, ali sam opazovao kaj radi klinac 6 godina. Da. Ali to tako obično ide, ne? Uvijek je neka glupost, bilo kojem sportu, bilo kojem poslu, uvijek iz neke gluposti se desi. Ono što je najvažnije je zapravo da nakon toga ne potoneš i da si dozvoliš da se zajebeš na sitnici i da ideš dalje uzdignute glave. To je... Pa mislim to je uvijek tako, kad ti je loši rezultat ili kad padnem prvih 2-3 sata si mislim, sve, niti bi više vozio, niti ovo, niti ono, kaj mi je to trebalo, onda ta živčanoća otide, onda kaj. Niti sam prvi, niti sam zadnji koji je pal, mogao sam tak pasti prije pa ne bi uopće bio u Parizu, tako da tak je kak je, mislim. To je zdravo razmišljanje. Gdje je Europsko prvenstvo? Europsko prvenstvo je Švicarskoj. Švicarska, onda imamo još Šangaj svjetski kup i Abu Dhabi svjetsko prvenstvo. Je ti dosta aviona? Pa iskreno da, zadnjih kak je bila korona je manje aviona, ali da. Svi vjerojatno oni koji nisu nikad bili u avionu, normalni ljudi, kak je to super, putuješ. Je i nije. Ta sva čekanja na aerodromima, sim tam, zgubio ti torbe, pa onda avioni otkazani, pa si, mislim,
Ja sam išao u kinu, kad sam prvi put odlazao u kinu prošle godine da vidim kak je, prije tog svjetskog kupa. Znači trebalo mi je 24 sata, ja sam došao tam za 78 sati. Isus Bože. Jer sam krenuo iz Zagreba. Sam išao iz Amerike, nemam pojma. Negdje sam krenuo prema nekam, došao sam otkazani prvi avion, došao na drugi. Mislim, ovaj otkazani, stavili smo na drugi avion, zakasno na ovaj u Šangaju, sljedećih 2 dana nema avion. Ma dobro, Rantiš, nisu to neki problemi, ajde. Pa nisu, bilo mi Dva dana na je aerodromu, ali nema super jer veze. imam američku SIM karticu pa sam onda bar imao onaj 2,5G internet na mobitelu, pošto Wi-Fi nije postojao u tom hotelu na aerodromu, ne. A bil sam preleni da bi otišao 2 metra dalje u aerodrom da se spojim na Wi-Fi. Ali dobro, onda sam se bar bilo odmorao. Tada sam došao u kino nakon 2 dana spavanja, Eto, spreman za vožnju, ne. A što sam ja, nakon što si nam poslao CV, kao kažem ja Vidu, moramo pitati Marina Rantiša, kad pogledaš sva ono natjecanje na onom papiru, pitaš se jel ti radiš išta drugo, osim što ideš po natjecanjima. Pa prije je bilo puno više natjecanja i puno više sam ja imao želje ići na sva ta natjecanja, onda dok dođe ta olimpijska godina, mislim te 2-3 godine, onda sve nekak smanjiš na ono kaj je bitno. Sad recimo sljedećih godinu i pol isto budem išao na sve kaj mogu, zato jer to je ona prilika da u biti samo uživam, da vozim, da prođem, da vidim kak je ovo, kak je ono. U biti dobro mi dojde to i za naše natjecanje, da vidim koji su propusti, kaj je bilo super, kaj se da iskoristiti, ne. A onda opet dojde olimpijska godina, još sad kako budem u Kini, onda to svede na neki minimum jer kak ide, s gluposti se desi sranja i onda ne znam, idem na neko natjecanje, neko mi neke napravi kak mi je ključna bila i to i onda ovo veliko propadne, ne. Da. Tad je više taktiziranje, ideš samo na natjecanje na koje moraš Moraš, ići da da. ostvariš normu. Da. Eto, zanima šta drugo u BMX-u, nekakvi video projekti, snimanja, to je neka druga strana sporta, je se vidiš u tome jedan dan ili ćeš ono rokat natjecanja? Pa meni je primarno natjecanje, tu sam, jednostavnije mi je voziti natjecanja nego raditi projekte. Ali opet normalno, kako sam Red Bullu to sve, trebali bi raditi neke projekte, mislim da smo imali neki projekt sljedeće godine, pred kraj godine, neke zanimljivoga, tada onda bomo to gledali. Ili možeš otkriti, hoće biti to u Hrvatskoj projekt rađen? Trebalo bi biti u Hrvatskoj, da. Trebalo bi biti u Hrvatskoj, mislim da bi trebalo biti fora, još niko do sad nije to napravio na BMX-u, tako da nadam se da mu mi prvi ako neko prije ne ukradne. Ajde, super. To bi trebalo biti super, ali meni od početka kako sam počeo voziti mi je bilo primarno natjecanje. Jer tome sam se našao, to mi je super. Dojdem i tam mogu pokazati ono kaj radim. Jer na projektima vidi si, svi smo mi drugčiji, svako ima neke svoje, a meni su projekti ono, nije mi to to. Nije mi to to jer tu nema onaj adrenalin koji imam na natjecanju. A otkud ti taj kompetitivni duh? Pa nemam pojma, od uvijek od kako sam bio mali, koji god sport, ma i sad isto igram pikado, znači nema šansa. Ako me pobjediš jedan put pikado ili da me pobjediš 100 put za redom. Tako dugo mu igrali dok ne pobjedim. Nema šanse, ne bre neko biti, mislim, normalno da ima pikado u ovome, svemu ima neko koji je bolji od mene. Ali ako neke krenemo, moram biti bar jedan put ili pobjediti i onda moram doma. Prije ne vem, mi se znamo igrati pikadovo, ne znam, 4-5 sati kako sam znao biti doma. I onda zadnju ako zgubim, a zadnje idemo doma i ako zgubim ne idemo doma. Znaš, a neko drugi mi ne reka, ne idemo doma, nego ono, ajde dobro, bumo još jedno. Da. Tako da svi sportovi, ping pong, košarka, sve kaj god, uvijek se trudim biti najbolji, tako je u BMX-u, samo kaj malo je drugčije u BMX-u nego svim ostalima, kad ostalo je sve recimo amaterski, nema nikakvih očekivanja, pa onda je nekakve opuštenije. Čija te očekivanja najviše jebu u BMX-u? Moja. Sponzori, tvoja? Moja. Sve ovo ostalo imaju sponzori očekivanja, ali mislim, prije svega ja trebam imati samo očekivanja jer onda ništa ne znači. Ako neko neke očekuje od mene, sad sam se maknuo iz ekipnog sporta, zato jer ako neko ima očekivanje da ja trebam napraviti, onda to meni je to. Jer onda to radim radi nekoga, prisilno je, ovako radim radi sebe. Normalno, treba zadovoljiti sponzore s tih nekih strana, ali Ja sam baš htjela reći, kad sam se pripremala za epizode, pogledala sam taj Behind the Bars
I onda baš lijepo tvoja mama kaže kao ja nikad nisam znala ništa o ovom sportu. Najčešće su roditelji koji guraju, ali ona je zapravo tebi bila kroz to sve podrška. To mi je kao koliko je meni on pomogao što je bio uz mene, ja sam tu za njega da mu pomognem da ovo sve, kao nije ona tipična priča di neki roditelji guraju nekog u sport. Pa ja mislim da ne bi niti ja vozila, niti bi ona bila s menom, jer to je isto kak dan danas, sad recimo toliko se sve puno smanjilo kad su veća putovanja, financijski košta, ona ima svoj posao i onda normalno da ne bre, ja sad na godišnjem sljedećih 6 mjeseci, ne. Tako da, ali kad je bila s menom, nikad nisu bila nikakva očekivanja jer bi ja prvi put rekao ćeš više ne s menom, ne. Jer prvenstveno kad sam počeo voziti natjecanja, sam vozio radi zabave. Nikad nisam očekivao sad budem ja prvi, sad budem ja dobio nekakvog sponzora neke, nego ono. Vozio sam sad doma, naučio sam s tih 5 trikova i meni je bilo v cilju bar od tih 5 trikova jednoga napravim na natjecanju, ne. I tako je malo po malo krenulo i zato mi je bilo zabavno i zato mi još uvijek je zabavno jer niko se ne brine naučiti sve trikove. I onda kad naučiš neke novo, hoćeš to prije pokazati, a ima tih nekih trikova koje ono, ne znam, te 1080 trebalo mi je 3 godine da uopće izađem na natjecanje jer radim ga konstantno na istoj rampi da je tam ili je malo manja ili je malo veća rampa, vjetar puše, sunce, ovo ono, bi išao, neka blokada i onda, ne znam, tipa prvi put sam napravio sad Šangaju. 1080 ti je najveći flat spin koji gradiš, ili? Da. A šta se radi, jel radi netko i preko? Ali radio na onim velikim, na onaj nitro rampama, dobro, to ne bi niti, mislim, voza bi, ali to je onak, malo too much. To je više show nego... Show, a ne znam, ne volim te airbage, bez obzira kad stavio i rezi na njih, to mi je nekak... Nije to, da. Nije mi to. Mislim, ja bi rado da je bilo to prije 5 godina, sad nema šanse. Mislim da je on dosta toga strgano, nije da je neke posebno, ali stalno je neke i onda dođe tam, već vidim ja da bi bilo neke. U 1080 nema vremena za ubaciti još nešto, ili? Pa bilo je nekih stvari koje sam radio fompit, ali još nije zašlo van. Stvari tome kad nemamo toliko velike rampe, kad bi sad, mislim, Logan je napravio 1080 bar spin 2013. I još jedan dečko poslije njega, ali to je bilo ono bez trik. Ide, ne ide. Stvari tome kad ima, znači ako imaš od 15 do 20 trikova vožnje, ti trebaš imati snage za sve njih. I onda svaki jump je većinom po 3, 4, 5 kombinacija. Ti si realno već nakon 5 trikova umoran, tako da onda treba si rasporediti da imaš na početku, sredini, na kraju te neke bangere, a ovo da onak, kao da popuniš ničim, a u biti opet moraju biti bangeri. Da. Dobro. Ja još imam jedno pitanje, mislim da se lagano bližimo kraju. Htjela sam te još pitat, isto baš mi je vid zabranio da puštam taj video. Nisam, samo sam rekao da ne može biti prvi, možeš ga pustiti sad. Zapravo si cijelo vrijeme si u parku, ali jesi li vozio street, da li ga nekad danas voziš ovako iz uživancije i zapravo sam našla tvoj video iz 2011. u kojem voziš street. Pa da, u biti ja sam krenuo streetom jer to je bila takva scena tu u Hrvatskoj, bilo je street BMX i bilo je mountain bike dirt. Mountain bike me nije toliko interesirali, bili je preskupi isto. A street je bilo ono, bila je ta zezancija s ekipom, staviš si pegove, malo grandaš, imali smo i takav park, ne imali smo tu neku staru rampu gdje je bila vert rampa, ko neki mali funbox i dobili smo onda bili 2008. tamo kad sam počeo voziti taj novi dio parka gdje je sad ovaj još novi dio parka. Imali smo ono 20 grindboxa, railove, tu malu rampicu i tako dalje i tako je biti krenulo. Svi su vozili street, tako sam vozili ja. I mislim, ja bi dan danas vozil, ali kad? Ja moram biti svaki dan u ovom treningu da bi bilo produktivno za natjecanja, a da planiram već zadnjih 4 godine složiti bicikl jedan, samo da stavim pegove da mogu voziti street, planiram, ali uvijek nekome neke treba djela, onda rađe dam nego da meni doma bez veze jedan bicikl stoji, ne. A i uopće nemam pojma, ja sam imao toliko bicikla sam promijenila, imam sad imam 2 trenutno kao koje su bile za Pariz. Jednoga sam dao sestri i još mi je jedan u Americi. A ovo ostalo, nemam pojma gdje, vjerojatno sam davao jer nema nigdje doma. Da, podijeli ekipi šta vozi, pa super. Da, Niksa, hoćemo pogledati taj street video. Pa možemo.
Ima... Streets are calling, ima, s tim možemo završiti u street tonu. Da, možemo street tonu završiti. Da vidimo koliko sam onda bio dobar. To se njima zove, kao nije tail press, nego manual 180 na railu ima. Je. Jel je? Je. To je bilo sam još nešto, ajmo vidjeti, to smo... To se sjećam, aj brat, zapravo ja nisam jer aj kompjuteri baš nismo najbolji, ali brat iritirao nas, sam govorio ovo nije dobro, ovo. A, Buras ti je iritirao, on što vozio, ili? Ne, a mislim on je s menom kao prvi bicikl kad je mama kupila, jer smo mi skupa vozili, ali... Znači, Rantež 2011. na street. Da. To je već ozbiljna povijest. Evo To gdje sam se vozio 3 počinje, godine na već. ulicama se počinje, brat. Tu smo bili ovi BMX huligani po Varaždinu, gdje nas niko nije volio. Sve smo uništavali, ali nismo ni Evo dirali. vidiš sa 3 stepenice do olimpijskih Vidiš kako to ide, a? Da, ne, ovo je To je već ta park. stara rampa. Vidio je park kak je dobar, a? Ne možete taj park maknuti. Ali sad si ti da mislim, nas je tu svaki dan bilo 30. Jel Bez pala, obzira- jel pala ta scena? Nema više toliko BMX-era. Ti su- čuo sam da ima neki mali u Varaždinu što je baš dobar. Vito Kušter. Da. Kušter. On ide sad s nama na europsko isto. Hoćeš ga uzeti malo pod svoje? Pa da, on sad ide još ima jedan razred srednje škole. Ajme čuj ovdje još dubstep roka. Da, jel ovo je Skrillex, jel ovo je Skrillex? Skrillex, pa nemoj mi reći. Početi sve Tako da, ide s nama na europsko. Ja sam njemu rekao kad završi srednju školu, ako ne planira trenutno pisati faks, slobodno dođe v kinu, ima sve, ja mu dogovorio da ima sve besplatno, jedino bu vjerojatno morao hranu tu i tamo platiti, ali... To je super. Svaka Zapravo čast. ne, hranu sam ja ima besplatno, aviokartu do tam i natrag, a sve ostalo da ima besplatno i njima super dođe da imaju što više stranih vozača, njemu super dođe jer Ima mi u trenirati. Hrvatskoj nemamo niti jednu halu s parkom, ne? Da, A tam ih imamo 100. Tako da, Dobro, sad nakon što si ti, što je BMX došao malo u fokus, sad taj olimpijske igre, ljudi su konačno skužili da i to postoji. Možda se dogodi neki trening centar, je li to preambiciozno? Za Hrvatsku. Za Hrvatsku, za a mi razmišljati? smo imali plan taman prije korone da bi napravili, ali onda se poremetilo pa nismo. Stvar je tome kaj mislim da je Hrvatska još uvijek premala i ti da bi neke imali trebalo bi biti na bazi toga da je sve besplatno. Ne biš ti nekome naplaćivati ulaz jer Naravno. nažalost kak svim našim ekstremnim sportovima nismo mi bokci, ali ovi koji imaju para nikad ne idu u ekstremne sportove. Evo, prosim što te prekidam, ali znači jedna ulaznica za bazene na Šalati dođe 4 eura. Indoor skate park u Landgrafu, u kojem sam ja bila prošle godine sa klincima kad sam ih vodila, trenirala, Da. 5 eura je bila. Ali to je fakt... Ali tam je puno sve. Recimo, kod Dersa u Americi je bilo $20, $20 2 sata, a 25 cijeli dan. Je to privatno ili državno? Privatno. Privatno. Onda Engleska je ultra skupa, to je ono 30 funti cijeli dan. To je full skupa. I full je skupa, a Engleska je tipa s tim romobilima, znači oni su krenuli s jednom halom, sad imaju 6, od toga su 3 hale samo za romobile. Nema I oni se. njima, ne znam, dnevno prek 2000 klinaca. A kod nas je, ja znam kak je bilo Šupica zadnjih godinu i pol, 2. Bilo je 10 kuna ulaz, ono, na dobrovoljnoj bazi, ako si rekao nemam novca, pustili smo te nutra, ne? Da. A dobro, koliko je tad bilo ljudi u Šupici za to vrijeme? Pa zadnjih godinu dana jako malo smanjivalo se, kad svi su znali da i MK je propadalo, MK su ljudi počeli raditi pa ih nije tako puno bilo i to, a bilo je uvijek je bilo ekipe. Ti si spavao tjedne i tjedne u Šupici, ja? Da. Kakav kralj je. Tamo je bio, prvi fompit u koji si mogao trenirati? Prvi Fompit, da. A nemoj mi reći. Prvi Fompit i onda kad se Šupica zatvorila sam otišao u Češku kod Berana. I onda smo i mi v to vrijeme dobili ujak u Varaždinu sredili halu, tam smo napravili Fompit. To smo imali nekih 2,5 godine. I onda smo kod bake na dvorištu napravili Fompit i jedan rezi doskok. Tako da malo s jedne na drugu stranu i... Znaš kad će niknut u Hrvatskoj ozbiljni trening centar? Kad netko skuži tamo iz gornjih redova da se može tu neka lovica staviti sa strane i onda kad skuže da je to moguće onda će se napraviti. Tako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj. Kao imat ćemo generacije koje bulje u mobitele i koje Ma dobro, se to ne već druže. imamo. Mislim da, znaš, kao...
mislim, bar si u prirodi, bar si van na zraku, radiš neki sport koji je koliko toliko naš zanimljiv izgleda, interesantniji od trčanja, kao što smo malo prije bili spomenuli, znaš, što nije to nekakav kao prostor gdje ti možeš pogurati djecu da se bave sportom i da su vani i da ipak rade nešto za sebe. A treba vremena i treba ljude koji imaju volje. Ja imam volje, ali me nema doma, onda je to veliki problem, ne? Mi isto gledamo, znači mi imamo sad isto, ne znam, 10 klinca na romobilima, ima na BMX-ima, sad ima još nakon olimpijskih više i to. I bude se to razvijalo, sad smo napravili fompit. Kad se napravi fompit, ovaj dečko, taj Vito koji bude imao ključ, koji bude svaki dan tam, klincima bude to milina. Dok ti imaš spužavac, ti moraš bacat nutra s romobilom, bajkom ili bez toga, zabava je, ne? Tak se budu navukli klinci, ali onda bi trebala malo po malo graditi tu priču, ali pošto mene nema, treba bi neko drugi, a ko drugi je zainteresiran za to. Da, nekom će doći do glave da može uzeti neki europski novac za napraviti neku halu, nešto tu malo zamračiti sa strane, dati frendu da izvede radove i to, znaš kako to ide u Hrvatskoj, kako ljudi grade vikendice. Sigurno ne tako da rade u pekari svaki dan. A dobro, nije baš niti da kad radi u parkove. A sad kažeš nije baš... Niti kad radi u parkove. A dobro, da, istina. Može se sve, samo treba znati. To je isto istina. Dobro, dragi Anteše, baš nam je drago da si nam došao konačno u podcast. Ne zamjeramo ti uopće što smo imali takve dogovore jer smo svjesni u kakvim ti okolnostima živiš. Nadam se da ti je bilo ugodno. Ako smo nešto zaboravili i važno napomenuti, sad je čas da nas špotaš. Važno smo zaboravili napomenuti da svi oni koji sad gledaju treba pogledati ovaj podcast od prije. Bravo, svaka čast. Rantiš je već nahvalio podcast, rekao je da je gledao sve epizode. Stvarno? Je. Pa baš sam rekao, gledam i neke engleske ali već me zamara i engleski, a stvari to je većina ekipa s kojom sam se prije družio ili gledali i tako dalje, tako da super se podsjetiti sve kaj je bilo, ono kaj sam možda i propustio, tako da... Ajde, baš nam je drago. Hvala ti još jednom za dolazak. Hvala vama na pristup. Želimo ti sreću na europskom, a onda dalje ko će više to pratiti. I u Kini, da, naravno. I u LA-u nemoj raditi flag. Nadamo se da će u Kini biti sex zone, ono nešto. Da će ti biti lakše, ne kao na olimpijskim igrama. Da, veze ne. Ja moram priznati da nisam skušio ovu foru. Da, znam, zato što sam... Ali ja često tvoje fore ne razumijem. A znaš zakaj nisi skušao? Si stavila ove slušalice na glavu. Da. Niksa, vidim da si u formi, molim te, odjavi. Ja sam u formi, odjava tamo. Možeš objasniti svoj zadnji joke. Neću objašnjati. Pa kao bilo je da je kao olimpijske igre su bile no sex zone zato što su imali loše krevete i zidove i onda kao možda će imati više sreće u Kini. Okej, sad sam shvatio. Ja sam neka malo glupi sporo, prosti. Zapravo je ja dobra sam fora. jako pametna, ali ti me nikad ne razumiješ. Fora je dobra, ali delivery nije bio dobar. Jer vidjelo se da želiš prodati foru, ali da nisi baš sigurna u nju, onda si nekako prožvakala te riječi i ja nisam to razumio. Okej, ajmo prožvakati sad par tvojih riječi. Ajde, prožvači ti odjavu, ajde. Uglavnom, ekipa, hvala puno što ste gledali. Pratite, followajte, subscribeajte. Hvala puno našim sponzorima Sky Quali, Polaroidu i School Candy-u. Hvala Marinu što je došao, jako puno. Hvala Vito što si bio tu sa mnom. Hvala meni što sam isto došla i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao ekipa.